السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از ایمان علی منشی. آپ دیکھ رہے ہیں گیلیکسی لالی ووڈ. دس از اما ٹی وی اور میں. ہم واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. جیسے آپ سب دیکھ سکتے ہیں مومن اس صوفے پہ نہیں بیٹھے ہوئے, مومن گئے ہوئے ہیں کراچی. آئی مس یو ٹو مومن. تو مومن جب نیکسٹ ویک واپس آئیں گے تو نیکسٹ ویک سے واپس ان کو ہی دیکھیں گے. میں سوچ رہی ہوں میں نا خود بھی ذرا سا گھبرا رہی ہوں کیونکہ نا مومن جیسے ماشاءاللہ اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ سارے پروگرام کو ہولڈ کرنا. جیسے میں اور چینی تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہم دو بے باک بلیاں بن کے بولتے رہتے ہیں, بے باک جن کو پٹے ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں مومن نے نا سنبھال لینا ہے. آج ہم دونوں بکھرے میں میری شرٹ بھی پھٹ گئی مصیبت. آج تو زیادہ ہی تھوڑا بکھر سے گئے ہیں. ہمارا پتہ نہیں شو کس فلو میں جائے گا, جیسا بیگا آپ کے پیار میں ہم لوگ کر رہے ہیں. ہاں ہم نے کہا تھا شو تو پھر آپ سنبھال لیں اس کو. شو مسٹ گو آن, تو شو جائے گا. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ویک کی فیڈ بیک سے. جب میں نے اپنے بالوں میں ایک بم پھاڑا تھا, وہ بم لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. اماں پتہ نہیں لوگوں کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا تھا. اماں کے بم لوگوں کا مشکیرہ لگ رہی ہیں, اماں کی خوبصورتی, اماں واہ چھا گئی, اماں آپ نے کیا لک کیا. تو اماں آپ کی لک اس طرح کی آتی رہنی چاہیے. میں نا اگر تعریف میں مجھے پتا بچوں کو اچھا کوئی لگا, انہوں نے میرے پیار میں کہا وہ والے بال اچھے نہیں لگ سکتے, پر مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو اچھے لگے نہ لگے. ماں صدقے میرا یہ تھے سمجھو جیسے ایک دوائی نہیں ہوتی میرے بالوں کی, وہ دوائی ہے وہ والے بال میں کبھی کبھی وہ کر لیا کروں گی. لوگ کہتے ہیں آپ اکھاڑا کی سونیا کی تو باتیں کرتی تھی, خود آپ اکھاڑا کی سونیا سے امپریس ہو کے اپنے کرلز لے کے آ گئی. کرلز وہ اتنا بڑا ڈرامہ کر رہی ہے اور مسلسل 12,000 کرل اس نے بالوں میں ڈالے ہوئے ہیں. میں تو اپنی دستی مجبوری یا تو سونیا اور داسی مجبوری کہ میں ایک کو کرل پوایا. میں اب بتاتی ہوں کہ جیسے بال ڈرائی کرو, اسٹریٹنر کرو, پھر وہ میں ایکسٹینشن لگا کے آتی ہوں. اب وہ والے بالوں میں جس طرح میں نے بال دھوئے ایسے کی اور آ کے بیٹھ. بٹ سب نے انجوائے کیا کہ آپ ڈفرنٹ لک لے کے آتے ہیں ہمیشہ. کبھی اپنے میک اپ کو لے کے نو میک اپ لک یا میک اپ لک آپ کو سب ہمیشہ کہتے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہو. اس کے علاوہ جو آپ نے ایک ریویو کیا تھا گوڈزیلا اور کنگ کانگ کا, سب اتنا ہنسے, سب نے کہا مزہ آ گیا. ہم نے مووی نہیں بھی دیکھی ہو تو ہم نے آپ کے ریویو دیکھ لیا, ہمارا سب کچھ پورا ہو گیا. تو لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. اس کے علاوہ مومن نے ایک جو کپل کہا تھا وہ کپل مومن نے غلط کہا تھا, عصمت زیدی اور شریار زیدی والا. یہ مومن کا قصور کم ہے اور خالہ عفیفہ کا قصور زیادہ. ہماری باجی نے اس میں پی ایچ ڈی نہیں اتنی بڑی کوئی کلاس کی تھی. یہ ایک اداکار کا سب کا باجی کو پتا ہوتا ہے. باجی نے غلط انفارمیشن پورے یقین کے ساتھ مومن کر دی. باجی کو میری لڑائی بھی ہوئی, میں نے کہا باجی نہیں, باجی کہتی نا میں بالکل صحیح کہنی پئی. باجی نے سارا کچھ. میں بھی کہوں کہ یوٹیوب کہیں لوگوں نے تھمبنیلز میں بھی پکچر جوڑ دی ہوئی ہے نام, کیونکہ ان کا سرنیم سیم ہے کہ اچھا ہوگا نا وہ بہن بھائی ہے نا ان کی شادی ہوئی ہے, تو وہ مومن نے تھوڑا غلط بول دیا تھا. اس کے علاوہ لوگ بھی اگری کریں اما ڈراموں کا لوڈ بہت پھیکا ہے, تو آپ کے دکھ کے ساتھ وہ بھی ذرا شامل ہی ہیں. پتہ نہیں کیا ہونا ڈراموں کا. بٹ خیر اب فیڈ بیک سے بڑھتے ہیں ہم لوگ آپ کے ٹیک کی طرف. تو لیٹس گو ٹو اما's ٹیک. اما's ٹیک میں سب سے زیادہ لوگوں نے کہا اماں آپ ہمیشہ کہتی ہیں آپ کے بچے بڑے فرما بردار ہیں, تو آپ ہمیں بھی کوئی ٹپس دیں کہ آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کی پرورش ہم کیسے کریں کہ ہمارے بچے بھی آپ کے بچوں جیسے اچھے نکل سکیں. سب سے پہلے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. یہ میں کہتی ہوں میری محنت بعد میں, محنت میرے خیال میں 100 میں سے 90% ماں باپ کرتے ہی ہیں. اس میں دعاؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے. میں نے دعائیں بڑی کی تھی ان کی پیدا ہونے سے پہلے ہی. ابھی پتہ نہیں کب پیدا ہونا کب نہیں, تو یا اللہ میرے بچے ایسے ہوں کہ لوگ ان کی مثالیں دیں. تو بقایا یہ ہے تھوڑا بہت آپ کو خیال کرنا پڑتا. بچہ اگر غلط بات کہے, بچے کی غلط بات کو, پر اگر جو پھر کسی نے کہا تھا کہ ماں آپ نے غلط کہا ہے, جو فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا, بچہ مین تب خراب ہوتا ہے جب ایک مطلب ماں کسی چیز سے منع کر رہی ہے, دادی یا پھپھو کہتی ہے کہ یہ والی بات صحیح ہے, تاکہ بچہ ہم سے پیار کرے, ماں کو غلط کہے اس میں بچہ. اگر آپ اکیلے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ آپ نے بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جو غلط بات ہے بچوں کو ٹوکے, بچوں کو کبھی اپریشیٹ نہ کرے. اگر بچہ کوئی غلط بات کرے, بچہ جھوٹ بولے, فوراً اس بات پہ بچوں کو سزائے دیں. اللہ دینی چیزوں کے حوالے دے دے کہ یہ والی بات ہمارے رسول پاک کس طرح پسند کرتے تھے, یہ والی اس طرح, یہ والی تربیت آپ کی ہوئی تربیت اینڈ تک جتنا مرضی معاشرہ خراب ہو جائے, آپ کے بچے کے ذہن میں وہ والی باتیں رہ جاتی ہیں. بچہ خراب ہونا بھی چاہے گا, وہ آپ کی جو اچھی پرورش ہوگی وہ 80% اس کو کنٹرول کر لے گی. تو آپ کے خیال سے مارنا چاہیے بچوں کو؟ میں نے ہائے کوئی یقین کرے میرے بچے کتنے اچھے تھے, آج تک میں نے دونوں بچوں کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگایا. کبھی بھی نہیں, نہ میں نے کبھی جوتی ماری ہے دور سے, نہ کچھ بھی اس طرح کا میں نے نہیں کیا.
بہرحال یہی تھا کہ بچوں کو میں نے یہ مطلب پیار سے سمجھانا کرنا, اور اللہ میرا تو یہ تھا کہ ان کو سمجھایا بھی, اور میں نے اللہ سے بہت ہی چیز کا مطلب کیا. بچوں کا بھی کافی دکھ تھا جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے انجینئر ہونے چاہیے, ڈاکٹر ہونے چاہیے, اور بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں, تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. ہاں کہنا چاہیے, ماں باپ کا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے خواب ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں, پر اگر ایک بچے کا ذہن اتنا اس طرف جانے کا نہیں ہے. اب جیسے CSS تھا, مجھے بہت شوق تھا, میرے میاں کو شوق تھا, بھائی جان مولے کو تو ہم دونوں سے میاں بیوی سے بھی زیادہ شوق تھا کہ CSS کا. تو اب CSS مومن کو اتنا ناپسند تھا جتنا 3 ایڈیٹ میں بچے نے خودکشی نہیں کر لی تھی, اتنا ناپسند سے. تو پھر ایک چیز, اب بچے کو اتنی ناپسند ہو تو پھر بیچ کا راستہ ہونا چاہیے, نہ بچے کی بالکل وہ والی خواہش پوری کرے, نہ اپنی بیچ کا راستہ کر لیں تاکہ بچوں کو بھی فیل نہ ہو. آپ نے ایمان اور مومن کو کچھ اپنی خواہشوں سے روکا تھا کہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو؟ جیسے مومن کو تھا فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق, میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم نے بننے دینا, میں نے وہ نہیں بننے دیا تھا. ہاں تو تھوڑا بہت ماں باپ کا بھی بچے کرتے ہیں, تھوڑا بہت ماں باپ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ عائشہ محمود کہہ رہی ہے اماں کیا آپ کو ابھی تک کسی نے پرپوز کیا؟ نشو جی نے ذرا دروازے کھول دیے ہیں اس طرف کے, قسمت کوئی نہیں سامنے, آپ کو کوئی پرپوزل نہیں آیا. اس کے علاوہ گڈ سوچ پوچھ رہے ہیں کہ اماں آپ کی جیسے لو میرج ہوئی ہے, کیا آپ کے ابو ایزیلی مان گئے تھے یا کوئی ڈرامہ کریٹ ہوا تھا؟ پہلے انکار, پھر اقرار, اور پھر قبول ہے تک کا سفر سنائے ذرا. میرے میاں میرے فرسٹ کزن تھے, تو اس لیے اس میں جو رکاوٹیں وغیرہ کہا جائے گا وہ اتنی نہیں پڑی. اگر تھوڑی بہت تھی بھی تو بھائی جان مولا نے اس کو کور کر لیا, ابا کو سمجھا کے کر کے, کیونکہ میرے سگے چچا کا بیٹا تھا نا فریاد, کزن میرج تھوڑی ایزی ہو کزن جاتی میرج میں پھر ایزی ہو جاتا. ہاں اگر کسی غیر فیملی میں ہوتا پھر بہت مشکلیں پڑنی تھیں. مشکل, بٹ یہ بھی چلو اچھا ہو گیا کزن تھے. اس کے علاوہ آمنہ پوچھیں اگر مومن اور ایمان لو میرج کا کہیں تو کیا آپ کرنے دیں گی؟ دیکھو ہر ماں باپ کا, میں بھی یہ کہوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں, پر لو میرج میں بھی کیا ہوتا ہے ماں باپ کا چننیاں سی اپنی چیزاں کہ اے چیز ہے کہ نہیں, اے چیز ہے کہ نہیں. مومن کو نا ایک لڑکی پسند تھی, تو نا اس کے لیے تو باجی فیفا نے کہا کہ وہ لڑکی تو میں ہی مر جاؤں گی اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئے. جو بیسکلی رد میں ہو رہا ہے وہی چل رہا تھا, ایک بندہ گڈ کاپ بن جاتا ہے, ایک بیڈ کاپ بن جاتا ہے, پر مرضی ان کی اپنی ہوتی ہے. تو لو کر بھی لو تو لو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پر نہیں میرا تو یہ بھی اینڈ پہ یہ بھی میرا تھا, میں نے کہا اگر اس میں بچے کی خوشی ہے زندگی تو اس نے اماں کو پتا ہے آنا نے فوراً ایک بھراسا چھڑا پکڑ لینا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی, تو اماں جان کے گڈ کاپ بن جاتی ہیں. مجھے کوئی بچہ مسئلہ نہیں ہے, میرے بچوں کی خوشی جہاں پر ہے کہ بچوں کی خوشی آلہ نے کبھی ہونے دینی, آلہ پہلی آ جاتی ہے کہ نہیں تلوار میری تیار ہے, تو اماں جان کے چلاکی لڑا لیتی ہیں. نہیں پورا ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایسے نہیں سارا کچھ, پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بچوں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈارک ایستھیٹک میں نے شروع سے ہی, میرے بچے اتنے سے تھے, میں نے تب سے ہی کہا تھا, فیملی میں 1-2 رشتے جیسے با ہوتا تھا, میں نے کہا نہیں بچے بڑے ہوں گے, پتہ نہیں کیا زمانہ ہے, کیا ہوگا کیا نہیں, بچوں نے کس کو پسند کرنا نہیں کرنا, اس چیز میں نہیں, پھر میں وعدہ کر لوں کہ میں کروں گی, بچے اس چیز کو نہ کریں, بچے بڑے ہو کے بدل جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو میں نے کہا تھا نہیں بچوں کی پسند سے, بٹ اماں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کوئی پسند ہو تو بتا دو, اس کے بعد اماں خود ہی منع کر دیتی تھی ہمیں, پسند ہو تو بتا دینا تاکہ اماں سیدھا انکار کر سکے. اس کے علاوہ ڈارک ایستھیٹک نے پوچھا اماں اگر کسی کا ہسبینڈ سلطان جیسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلطان جیسے چینی کو نہیں پتا تھا, سلطان کریکٹر ہے شدت ڈرامہ, جو شدت نہیں دیکھ رہے, شدت ڈرامے میں جو سلطان کا کریکٹر ہے, اس کریکٹر میں جو اس بچی کا میاں اس طرح کا ہو, وہ میرے حالانکہ میں ماں ہوں, دیسی ہوں, پرانے زمانے کے خیالات ہیں, اس بندے کے ساتھ بالکل نہیں. وہ بندہ ایک تو جیسے تھا نا سختی میں سارا کچھ, چلو وہ میرے ابا جیسا سختی ہو گیا, بندہ کہتا چلو اس میں آگے کرو, پیار میں کرتے, وہ تو کریکٹر کا بھی جو نکلا نا بندہ, وہ بندے تو بڑا تھا تھک چھٹ کے بڑا بھج چکا نا میاں, وہ کہہ رہی میاں بننے کے بعد کیا کرے, میاں آ گیا ہو تو سلطان جیسا, تو کیا کرے. بیٹا اپنی امی نے بھی کہتا میں بھی دعا کراں گی, اللہ دعاؤں سے لکھی تقدیریں بدل جاتی ہیں, اللہ میاں تو ذلیل انسان ہو اچھا نیک بنا دے, دعاؤں سے بیٹا بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ عثمان احمد نے پوچھا ہے اماں آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ تینوں سسٹرز اکٹھے کیوں رہتی تھی اور کب سے رہتی تھی, کیونکہ جب ابا مطلب کہ بابا جب زندہ تھے تو تب آپ کی سسٹرز آپ کے ساتھ رہتی تھیں؟ نہیں میرے بچے, ہم تینوں بہنوں کا یہ ہے کہ جیسے باجی بلا تھی, باجی بلا امی ابو کے ساتھ رہتی تھی, میں اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھی. میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد میں اور باجی بلا ہو گئے اکٹھے, پھر میں اور باجی بلا رہے اکٹھے. باجی عفیفہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر ہوتی تھی, باجی فیفا اپنے میاں کے ساتھ 25-30 سال رہی ہیں. باجی فیفا 5 سال ہوئے ہیں بیوہ ہوئی ہیں, پھر باجی فیفا ہمارے ساتھ آ کے رہنے لگی ہیں. باجی فیفا ہمارے ساتھ نہیں رہتی تھی, اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھی.
मॉब ऑफलाइन ने पूछा है, अम्मा आपने कभी किसी मुकाबले में हिस्सा लिया है, अगर लिया है तो कोई तरीका बता दें अगर आप नर्वस हो रहे हो। केड़ा मुकाबला? कोई भी मुकाबले से आप बड़ी कंपटीशन में हाय करती मैं थी, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ singing, पता नहीं ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ अम्मा 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 हाय मैं तो यकीन करो डम्बा जमा पर मैं डेमा में अपने बच्चों के लिए मैंने गाना गाया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। हाँ, वो कोई 2 दफा मिला मुझे, सेट एक दफा बड़ा मजमा था उसमें मिले कप, एक दफा था मैकडोनल्ड क्या था वहाँ पे था, उन्होंने कहा था आपको बर्गर और कोन वगैरह देंगे, वहाँ भी मैंने 2 दफा अम्मा माशाल्लाह से हमेशा से बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बताइए हमारे लिए होती थी इस तरह, इनके लिए होती थी, अदरवाइज मुझ में ये वाली चीज नहीं थी कि मैं लोगों के सामने मतलब। बट हमने जब भी अम्मा को देखा, अम्मा ने माशाल्लाह हर चीज बहुत अच्छे से हमारे लिए की है। अम्मा आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी या प्राउड वाला मोमेंट कौन सा था? सबसे ज़्यादा खुशी और प्राउड वाला जब मोमिन ने माशाल्लाह किया था ए लेवल, मोमिन ने ए लेवल किया था तो शफात में मोमिन टॉपर था, और वो जो पूरा एक फंक्शन था मुझे अभी तक नहीं भूलता कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो ना बहुत बड़ा शफात वाले फंक्शन करते हैं, तो उसमें पूरा जैसे एक कोई शहजादा नहीं आ रहा होता किसी मुल्क का, उसको पूरा सारा ऐसे करके आना जा पूरे का पूरा सारा प्रोग्राम वो मोमिन के नाम था, तो वो मुझे मोमेंट नहीं भूलती। उसके अलावा कायनात भट्टी ने पूछा, अम्मा आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर देना, हम सब जानना चाहते हैं आपके दिन और रातें कैसे गुजरती हैं और आप मोमिन और ईमान को कैसे डांटती हैं। मेरी दिन भी उंजी मेरी रात मुझे मेरी रात बुसियां तरक्कियां देख के तुसी आप सोए ना। व्लॉगिंग करके बहुत बड़ा मुश्किल हो जाती है। व्लॉगिंग मैंने करनी भी नहीं है, मैंने नहीं करनी। हसीब रहमान कह रहे हैं, अम्मा आपने इंस्टाग्राम चैनल तो बनाया, आप एक्टिव नहीं है, शुरू में 2-3 वॉइस नोट भेज के अपने कपड़ों की चॉइस दिखाती फिर आप गायब हो गई। हाँ तो चंगा कीता गायब हो, बहुत चंगा है तुसी जो मेरा अंजाम कीता। मैं कहा अपने बच्चों ना जुड़ जावा, हनी ने कहा अम्मा आप इसके साथ जुड़ जाओगी, आपको हमारी जरूरत नहीं रहेगी। मैं बच्चों ना जुड़ गई, बच्चा वो मैं खे भाई जिन्हें तुसी जुड़े सी ना, मैं भी चल गई अपनी दुनिया से वापस। मैं कहा जाओ, अम्मा की डिमांडें बड़ी होती है कि बच्चे आए तो पूरी एक फौज के साथ आए, फौज में कपड़े दिखानी बेटी ये पहनू बेटी ये पहनू, तो जो तुम मेरे कपड़े दसिया ना जाओ फिर। उसके अलावा सलमा इमरान कह रही है कि अम्मा आप कौन सी डिश बहुत अच्छी बनाती हैं? मैं सारी डिश अच्छी बनाती हूँ। ये अम्मा खुद ही कह रही है। जी नहीं, मैं कुक नहीं थी, मुझे मेरे मियाँ के प्यार ने कुक बनाया था, और फिर मैं कच्चे वो जो सीख कबाब जो सा पता नहीं क्या क्या चीजें हमने कभी नहीं खाई वो चीजें, बट अम्मा ने बनाई। एडी बगैर तो तू चीनी अजे जिना खानी खोती हूं। मेरा बंदा मर गया और कब्रां च आके तां दस्से कि मैं डिशां किड्डियां पकांदी सी। यार आपने खुद ही कहा था कि बाबा कहते थे मैं सारा ना, हां बाबा भी कहंदा सी मैं सारा जेड़ा ना जुबान अचार ना खादी रोटी। हां तो अब मैं इतनी अच्छी शेफ थी कि सब कहते थे कि हम अचार के साथ खा ले तो बेहतर है, बट अम्मा का ये अम्मा बड़ी इनोवेटिव होती थी। अम्मा फ्राइड चिकन बनाती थी, हमारे साथ गाना भी गाती थी, आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, तो अम्मा जरा अपनी मस्तियों में खो जाती थी खाने को छोड़ के। उसके अलावा अम्मा कौन सा आपका फेवरेट परफ्यूम है जो आप आजकल पहन रही हैं? मेरा परफ्यूम तो ना है अम्मा जो सस्ता परफ्यूम है वो मेरा फेवरेट है, तो फिर उसको और अम्मा लड़कियों का परफ्यूम नहीं लेती है। मैं हमेशा जेंट्स का परफ्यूम और बहुत तेज वाला। अम्मा को बहुत, हाँ बट अम्मा की बड़ी अच्छी चॉइस है। हमेशा लोग पूछते हैं कि अम्मा ने कौन सा परफ्यूम लगाया, तो अम्मा की हमेशा चॉइस अच्छी है। आई थिंक इसी के साथ अम्मा स्टे को करते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं अम्मा के एक फेवरेट ड्रामे से जिसको अम्मा तारीफें कर कर नहीं रुक रही। स्टार्ट करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम से। उफल्ला इतना अच्छा ड्रामा, मेरी दिल रूह सब कुछ हो गया, मज़ा आ गया। ये ड्रामा है जिसको ड्रामा कहते हैं। बाजी अफीफ़ा ने पाकिस्तानी ड्रामों को देखना छोड़ दिया था, कोई बाजी अफीफ़ा देख रही थी। ये वाला ड्रामा बाजी अफीफ़ा कहती मैंने अपनी चाय लेने जानी है, मैं इसको बंद करो, मैंने फिर चाय लेने जानी है। इतनी इसकी स्टोरी, नुमान जात, सबा कमर, इन दोनों की तारीफ करना, कहते नहीं सूरज ने पता नहीं चिराग के क्या दिखाना, ये 2 अदाकार हों तो फिर सोचे ड्रामा क्या होगा। ड्रामे की कहानी सुपर, डायरेक्टर सुपर, मैं किस चीज की तारीफ करूं किस चीज की छोड़ूं, जब एक पूरी प्रोडक्शन टीम इतनी अच्छी बन गई इतना। अब ये वाला जो ड्रामा है, इस ड्रामे का मुझे नहीं पता कि आगे चल के ये कितना बोल्ड हो, क्या हो, आप कहें कि अम्मा ने क्या, मुझे अभी जो मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी है उस एपिसोड ने मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जैसे मैं पूरा वीक कहती हूँ हाँ इतने बुरे ड्रामे हैं मैं मजबूरन देख रही हूँ, ये वाला ड्रामा जिसको मैं पूरी खुशी से
یہ ہے ڈرامہ, یہ ہے کہانی کہ جس کا انتظار ہے کہ اگلی ایپیسوڈ کیا ہوگی. اب آپ انتظار کیوں کری, پورا شو آ چکا ہے. اچھا ہاں آن لائن ہے پورا, انہوں نے اب یوٹیوب پہ لگانا شروع کیا آپ جیسی آڈینس کے لیے جو وہاں پر نہیں دیکھ سک رہی تھی, بٹ ورنہ ویب سائٹ سے پورا پڑا ہوا ہے, تو آپ کو پورا ڈال دوں گی HD, آپ آرام سے پورا دیکھ سکو گی. اتنا مزے کا یہ والا ڈرامہ اتنا, اور دوسرا یہ والا ڈرامہ دیکھ کے صرف یہ ڈرامہ وہ لوگ دیکھیں جو نیٹ فلکس کو دیکھتے ہیں, ادروائز دوسری آڈینس دیکھ کے یہ نہ کہ اس میں بولڈ باتیں تھیں, یہ تھا وہ تھا, وہ اس کو نہ دیکھیں. بقایا جو ہمارے جیسے ہیں وہ دیکھ لے جو نیٹ فلکس بھی دیکھ رہے ہیں. بہت 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 اچھا ڈرامہ یہ ڈرامہ. اب جو دوسرے چینل والے خدا کا واسطہ اس طرح کے ڈرامے ایک مختلف کہانی ہے کیا ہے وہ اس چیز کو کریں. آئی لو یو سو مچ پوری پروڈکشن ٹیم کے لیے کہ مجھے مزہ آ گیا, اب لگا کہ میرا ڈرامہ مجھے مل گیا. لو جی اتنا زیادہ پیار اماں کی طرف سے. آگے بڑھتے ہیں, اس ہفتے آئے 3 نئے ڈرامے, تو شروعات کرتے ہیں جان سے پیارا جونی سے. یہ والا ڈرامہ بھائی مجھے تو لگا ہے اچھا. اب یہ ایسا بھی نہیں کہ میں کہوں بالکل بلاک باسٹر اچھا لگا, بہرحال اچھا لگا. جیسے برے ڈرامے آ رہے تھے اس میں یہ والا ڈرامہ مجھے اچھا لگا. اس میں مجھے زیادہ یہ ڈرامہ اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ مجھے زاہد بچہ بہت پسند ہے اور میرا زاہد کہیں کھو گیا تھا. اس میں مجھے زاہد اپنا وہ پرانے والا زاہد لگا, مجھے زاہد بہت پیارا لگا. اور کافی دیر بعد بھی آئے ہیں, کافی دیر بعد. اتنی دیر بعد تو نہیں, ابھی کنزا ہاتھ میں وہ ڈرامہ اتنا اچھا نہیں گیا نا تو اچھا نہیں گیا, وہ تو آیا تھا نا وہ بھائی وہ ڈرامہ بڑا کیا کر رہی ہوں, تو اس کے بعد فائنلی زاہد اپنے اوریجنل روپ میں آیا. اچھا لو جی ڈرامہ شروع ہوا تو نا وہ نا کیمرہ ایسے پڑا تو ٹوٹی چھتیں ٹوٹی دیواریں روڑے پہ ہوئے. میں کو ہوئے میرے اللہ انہیں روڑے انہیں دیواریں ٹوٹیاں پہ, کنا کوئی غریب ڈرامہ ہے, اللہ چھت ٹوٹ ساری ٹوٹی تبھی تو شروع ہوا. پر شکر میں نے کیا. اس کے بعد جب کیمرہ اندر گیا پھر تو بہت اچھا لگا کیونکہ پورا ایک پراپر پیارا گھر تھا. مجھے زاہد جس بیڈ پہ لیٹا اس کی بیڈ شیٹ میری فیوریٹ اسکن کلر کی, اس کا کولٹ تھا, وہ سارا کچھ پورا اس کا گھر زاہد کا بہت تھا, پر بہت پیارا گھر تھا. ڈرائنگ روم, لاؤنج, کچن, ایک ایک چیز فل پیاری. ماں سچ کے میرا بچہ اتنا تنہا تھا, اتنا دکھی سی کہ جیسا صاحب پورے 15 منٹ انہوں نے تنہائی پہ نکال دیے. دکھ کڈے کون اکیلا ہم دونوں میں, ہر منظر میں تنہائی ہے, ہر خبر میں تنہائی ہے. اچھا انہوں نے دکھ جی تو کر لے نا. تو اس کے بعد اب اس کی تھوڑی سی کہانی یہ ہے, زاہد ہے اور اس کی ایک گالاں کڈا وہ دی بھن ہے, جہاں بھی عام زندگی انجیاں بھناں نا بشرمو تن خدا غرق کرے, موت انہیں بھی یاد رکھو, مرنا بھی ہے, اللہ کا منہ دکھانا ہے, کھانا خرابو بہت چھوٹے. اچھا اس کی بہن ہے اور اس کی ہیرامانی وہ ہے, اس کی نیبر ہے. زاہد اس کو پسند کرتا ہے, مامیہ بچی ہے, اس کا کہیں رشتہ ہونا ہوتا ہے تو اس کا رشتہ وہاں پہ نہیں ہوا. یہ بس کہانی ہے. اچھا اس کے بعد نا زاہد بیچارہ نا اس کی کیا دکھایا کہ اس کی بہن آتی ہے تو بہن اللہ عام زندگی میں ہوتی ہوں گی ایسے اتنا لاؤڈ نے میک اپ کیتا ہے سارا کچھ وہ کر کے. انہوں نے اچھا دکھایا کہ بیٹی ٹوک رہی تھی, بیٹی انہوں نے دکھائی تھی ڈیسنٹ سی بیٹی گئی تھی, ماں پٹاخہ گندے پرس پکڑنے والی, سارا کچھ. ہاں یہی ڈرامے کی اچھی بات ہے کہ اگر اس میں وہ غلط کر رہی ہے تو اس کا پھر بچی بھی کہہ رہی تھی کہ امی جی ایک ایک چیز مسخروں والی ہے, ساڑی کی جان والی کی من جاگ آ گیا. میں کہا ہائے اللہ, اس کی فیملی اتنی ڈیسنٹ ہے, اور ماں کتے اتھے پھول لا بڑے دل بتوڑی بن گئی. یہ ڈرامہ دیکھ کے میں کہا او خو بچیاں ماں نو کہندی ہون گیاں, ماں نے سن دی پھول لا کے ماں جاندی مست ماحول میں رہتی ہے اس طرح. اچھا وہ نا جونی کی بہن اب جونی کے پاس آتی ہے, جونی سے 10,000 روپے لیتی ہے کہ تیرا رشتہ دیکھنے جا رہے ہوں. جونی کے رشتے کب سے دیکھ رہی ہے رشتے. اب جونی کا کولیگ ہوتا ہے وہ کہتا تیری بھن کڈی خود غرض تے لالچی جی, ہر وقت تیرے کو کہندے نہیں باجی میں سے بڑا پیار کرتی ہیں. باجی نے پیسے لے کے باجی چل گئی بازار. باجی نے 10,000 روپیہ لیتا سی کہ 1 لاکھ لیتا سی کراس رہ کے. باجی نے رج کے شاپنگ کی تھی, پھر وہاں پہ بیٹھ کے باجی نے کھایا کھانا. باجی تو رج کے کھانا کھاتا. چلو بھی میں کہا 10,000 ہے, برکت والے بچے پیسے ہون گے, کھا لیا. بہن او دے بعد جدوں گھر گئی انہیں 10,000 تو زیادہ پھر گھر کھانا پیا ہوا سی, خامد دی ایڈی بڑی مچھلی, او دے اگے کھانا, بچے کے کھانا. اور 10,000 روپیہ کی سی بچے دین ڈیا سے. بہت زیادہ پیسے دکھا دیے انہوں نے کہ پتہ نہیں اتنے خرچ کر لیے. اب دکھ یہ بات زاہد بیچارہ نا ہیرا کو پسند کرتا ہے
تو نا ہیرا پیاری لگ رہی ہے. ہیرا بہت پیاری لگی ہے مجھے, پنک والے آؤٹ فٹ جیسے مڑتی ہے نا بہت. ہاں وہاں شو جب اس کا سین دکھایا ہیرا بہت اچھی لگی. پر اس کے بعد نا ہیرا نے بھی پتہ نہیں ہے تو فل پتلی بچی, وہ نے اپنا بہت سمارٹ کر لیا, اتنی سمارٹ کر لیا کہ ہیرا جب نا آفس جانے کے لیے ریڈ سوٹ پہن کے نکلتی ہے, کوئی ہیرا بری لگی. اس میں میک اپ بڑا گندا تھا, چٹی سفید نے جتی پائی, چیچی ورگا جسم ہوتا. تو پر یہ تھا جیسے وہ پسند کرتا ہے اس کو لفٹ دیتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تمہاری موٹر بائک فلانی ہے. وہ بیچارہ اچھا وہ ہے زاہد, وہ بیچ میں اچھا خاصا دکھایا ہے. بہن ادھر نے راتیوں نے کیا سویرے انہیں گاڑی لے لی. زاہد اندر ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا میری بہن کتنی کرپٹ ہے, گاڑی لینے میں بھی ناز سے پھلا رہی ہے, ہر چیز میں اس کو غصہ چڑھتے, صاف پتہ چل رہا ہے ایول ہے. نہیں جی نہیں, یہ خونی رشتے بڑے قاتل ہوتے ہیں. اب اس کی زندگی میں سوائے ایک چڑیل بہن کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اسے نظر آتا بھی ہے پر یہ چیزیں سب کچھ کہتا ہے میری چڑیل بہن پہ ہی وارن ہے, تو کٹھے کیوں نہیں رہ رہے؟ جتنا وہ بیچارہ کہتا ہے میں اکیلا آفس جاتا ہے, کٹھے ان کے ساتھ رہے, وہی گھر ایک بھڑا لے لے. جتنے وہ لالچی ہیں چاہے سے اتنا رہتے, اگر اپنا گھر تھا تو وہ کرائے پہ دے دیتی بہن. جس طرح اس کو لوٹ رہی ہے دونوں ہاتھوں سے, اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے یہی کہتے ہیں کہ سارا کچھ زاہد کی وجہ سے ہے. بیٹی کا بھی کہنے سارا جہیز اس نے کرنا ہے, شادی کے سیٹ اس نے کرنا ہے, سب کچھ جب اس نے کرنا تو کٹھے. بیٹی شکر اچھی دکھائی ہے ماموں کے ساتھ بھی, بچی بہت اچھی ہے. گڈی ہوتے تو ہیرا کے کہنے پہ نا گاڑی لے لیتا ہے, بہن اس پہ بھی اتنا لڑائی کرتی ہے کہ تو نے گاڑی کیوں لی, مر جائے ویجی پینٹ سے ٹرک دے تھلے. جو کہ پیسے اس کی, اس نے اپنے لیے گاڑی لی تھی. اچھا پھر اتنا ترس, اچھا بچی امامیہ کا رشتہ کہیں ہونا ہوتا تو آ کے وہ انکار کر دیتے ہیں. اب یہی ہوگا کہ امامیہ کی شادی بھی اس وجہ سے اس کے ساتھ ہو جائے گی. اب زاہد نا بیچارہ اینڈ پہ اپنی بہن کو نا کہہ دیتا ہے کہ میں نا اس کو پسند کرتا ہوں تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. ہوئے بہن کہندی مر جاواں گی میں تیری شادی وہاں پہ نہیں کروں گی. دکھ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ زاہد ہیرا کو اتنا پسند کرتا ہے. ہیرا دکھائیے ایک چڑیل ایسا سی کہ او دے خواب بڑے بڑے ہیں. وہ کہندی جا میرے ہے گڈی تے فلاں, وہ گاڑی سے بھی خوش نہیں ہوئی. پہلے اس سے موٹر بائک کو باتیں کی, گاڑی لی, اب گاڑی کو بھی پسند نہیں کر رہی کہ بڑی گاڑی ہو. کہتا آپ کی منزل آگئی, کہتی میری منزل ہے نہیں گی, میری منزل سے چاندتے جانا گئی ہے. تو یہ اب اسی جیسے کہتا ہے نا, اب رشتہ بھیجتا ہے, مجھے نیٹ میں دکھایا, کہتی میں ایڈی ماڈرن میں ایڈی اینج فلانا, تو رشتہ بھیجیا گا تو پھر اس کا مامیہ کے ساتھ ہو جائے گا. پھر وہ اپنے غصے میں اپنے فٹافٹ کر لے گا کہ وہاں پہ نکاح کر لیتا ہوں. آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں اگلے نئے ڈرامے کی, دل مانے نا. دل مانے نا, یہ والا ڈرامہ بھی مجھے اچھا لگا ہے. اس کی کہانی بھی ڈیفرنٹ ہے. اب اس کا کریکٹر جو بچی مدیحہ نے کیا ہے, میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا یہ والا کریکٹر مدیحہ سے بہتر کوئی کر سکتا تھا. پر سوری مجھے مدیحہ خود کو پسند نہیں ہے بچی. کیوں؟ بچی نا اب جیسے اس میں اس کی ڈریسنگ ہے, پتہ نہیں ڈرامہ پرانا ہے کچھ ہے, جو بھی کچھ وہ ڈریس وغیرہ پہنے, کسی ایک جگہ اس کا ڈریس مجھے اچھا نہیں لگا بچی کا. سٹائلنگ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی. حالانکہ اب یہ بچی جیسے اس ڈرامے میں آ رہی ہے, ہائے کیڑا نواں ڈرامہ شروع ہے, ہاں بے حد, اس میں جیسے وہ بچی ماڈرن بنی ہے, اس میں بال وغیرہ لگا رہی, سارا کچھ کر رہی ہے, اس میں صحیح لگ رہی ہے. اس میں جو اس نے ڈریسنگ کی ہے وہ پتہ نہیں کس نے اس کی وارڈروب کو سلیکٹ کیا, اتنے برے کپڑے. اب کپڑوں پہ میں شاید نہ اس کو برا کہتی, اس میں بچی مدیحہ کو اتنی خوبصورت دکھایا ہے کہ ڈرامے میں 2 ایپیسوڈ میں 3 لڑکے ہیں, تینوں لڑکے کہتے ہیں ہمیں یہ مدیحہ نہ ملی تو ہم کیا کریں گے. مطلب اتنی خوبصورت دکھائی ہے. اس کا نیبر ہے بچہ فرقان, وہ بھی مدیحہ پہ مر رہا ہے, پورے اس کے گھر کے کام, اس کے ماں باپ کے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے, مدیحہ کے لیے. وہ مدیحہ کو کہتا بھی ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. اب مدیحہ کا جو باپ ہے, چلو 1-2 بات ہوتی ہے جس سے نہیں پتہ چلتا, باپ اس کے ساتھ بہت برا باپ کا رویہ ہے. پر مدیحہ دروازے پہ کھڑی ہے, ثانیہ کی اور اس کی بچے کی نا مشہود کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے دیکھ کے بیٹیوں کو. اس میں وہ صاف کہتا ہے کہ کسی کو میری بیٹیوں کے حصے کا پیار, جب میری بیٹیوں کو ان کی ماں کا پیار نہیں ملے گا اور کسی اور کو ملے گا تو اگر آپ ایک بچے سے پیار نہیں کرتے اس کو کسی نہیں ہوتا, وہ بچہ آپ کا بچہ آپ کا ہی ہوتا ہے. پھر کہتا ہے میری بچیوں پہ خرچ والے پیسے وہ تم کسی اور پہ خرچ کر رہی ہو. جو خرچہ تم اس کے اوپر کرتی ہو فضول میں, اگر وہ پیسہ میری بیٹیوں پہ بھی خرچ کیا ہوتا. یہ 2 بات بیٹی ہے, وہ بچی کسی دل لے کے نہیں. ہاں اب یہ باتیں باہر کھڑی مدیحہ سن رہی ہے. وہ مدیحہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی
بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے, ایسا لگتا ہے جیسے میں بابا کی بیٹی نہیں ہوں. کہتی ماں مدیحہ کو نہیں پتا, مدیحہ کو نہیں پتا. پر اب ایک سینس سے سوچا جائے, ایک بندہ صاف یہ جو دو باتیں پتا چل رہا ہے کہ میں نہیں چیز کی. پر اس کو یہ ثانیہ بہت پیار کرتی ہے. ثانیہ کا بھی اتنا پیار دکھایا, وہ بھی مجھے اوور ہی لگا. فیملی میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہر ماں باپ کے آنکھ کا تارا ہوتا ہے. اس میں چھوٹی بچی آئینہ سب سے چھوٹی ہے. آئینہ جیڑی ہے وہ ایک کٹیلی ناگن دکھائی ہے, اینی کہ بچی ہے اور ایڈی زبان ہے. وہ کہندی میں نے چھری دو تے میں جیڑی مدیحہ میں وڈنا ہے, ان میں کٹنا ہے. دلتیاں مار کے پھر دی ہے ہر ٹائم کہ میری امی میرے سے پیار نہیں کرتی, سارا میرے حصے کا پیار. یعنی ماں نے بالکل انہوں نے پیار کر دی, اتنا کر دی تو مدیحہ کے خلاف اتنا زہریلا ماحول ہے. پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ بیٹی ان کی نہیں ہے. بیٹیاں میں نہیں پتا. اچھا بیٹی کو بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں گھر میں پتا. باپ ہر وقت یہ بکواس کرتا ہے. اب جیسے فیملی میں شادی ہے, فیملی میں شادی پہ گئی ہے فضیلہ قاضی, اس کی اصفر اس کا بیٹا ہے, فضیلہ قاضی ان کی لگتی ہے تائی مدیحہ کی. ٹھیک ہے, تائی نو تو پتا ہے کہ بچی نہ دینے کی. تائی جیڑی گی, تائی بھی جیڑی نا وہ آنیا کی آئینہ منگو, وہ بھی ایک ناگن میں, وہ بھی کہندی میں وڈ دواں گی کٹ دواں گی. اب اس کا سین ہے اصفر کے ساتھ, اصفر اس کے ساتھ پیار کر رہا, دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تائی دیکھ لیندی ہے, تائی کہندی میں ہن ختم ہی کر دواں گی. پوری محفل میں لا کے نا ذلیل کرتے ہیں, کہتی تیری تھی کی کر بھی فلانا یہ وہ سارا ایسے. تو یہ لوگ نا غصے میں نا شادی چھوڑ کے نا گھر چلے جاتے ہیں. مطلب آپ فیملی والے بھی اس چیز کا کرتے ہیں, اس کا باپ بھی ہر وقت کرتا ہے. وہ بچی اس چیز سے دکھی رہتی ہے کہ گھر والے سارے میرے ساتھ جس طرح کیوں کرتے ہیں. بچی پاگل ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں بیٹی نہیں ہوں, کیونکہ اندھوں کو پتہ چل رہا ہے جب باپ جتنے تانے مار رہا ہے. اب نا اصفر اس کو پیار کرتا ہے. اصفر کہتا ہے اس کو اپنے گھر کیسے, وہ نا اسکیم سوچتے ہیں کہ سسرال والے کہیں گے کہ چچا چچی آئیں گے تو پھر ایسے ہوگا. اب یہ وہاں چلی گئی ہے, وہاں پہ گئے ہیں تو جناب پھر تائی نے نا نورین بچی کو تے بچی آنیہ نو دونوں کو کہا تم میرے گھر شادی تک رہو گی. ایسی تو دکھی ہوئی, وہ کہندی اپنی ماں نو, کہ ماں نو بھی کہندی تے اصفر نو بھی کہندی ہے, کہندی تائی نے انہوں نے دونوں روک لیا, مینوں نہیں روکیا. تے پتہ نہیں ہے تو کھلے وار ہو رہے ہیں, پھر تو پتہ چل جانا چاہیے تھا. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر شبانہ اس کا نام ہے, ثانیہ کا, وہ اپنے کلینک جاتی ہے, گھر سارے دکھی کلینک گئی ہے تو وہاں پہ نا اس کا ہمیں دکھا دیا نا, ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ بچی اڈاپٹیڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کی ٹیبل پہ تصویر پڑی ہے تینوں بہنوں کی, جس میں ہانیہ دلہن بنی ہوئی ہے. پہلے تو ہانیہ کی تو گال بھی نہیں پکی ہوئی پئی, تے ڈاکٹر شبانہ کی ٹیبل تے دلہن بنی تصویر کس طرح آ گئی. یہ تو غور کرنا سی. آگے بڑھے تو بقایا یہ ہے کہ تین اب جیسے اس کی کولیگ ملتی ہے شادی میں, وہ بھی مدیحہ کو دیکھ کے پاگل سی ہوگی, کہتی میں تیری بیٹی یہی لوں گی. نورین بچی نے کہہ بھی دیا, کہتی کیا کریں, جہاں بھی جاتی ہے مدیحہ, جہاں بھی جاتی ہے وہاں سے 2-4 رشتے آ ہی جاتے ہیں. نورین بچی پیاری بچی, وہ بھی ہوتا کتنے رشتہ نہیں آن ڈیا, سارے رشتے مدیحہ لے آئی جان دے. چلے مبارک ہو مدیحہ کو. بہرحال یہ کہانی اب ڈیفرنٹ اس طرح کہ جیسے مدیحہ ہے, مدیحہ کی ماں ہے زیکیو. یہ ہمیں دکھایا زیکیو کے پاس گئی ہے. زیکیو اس کو اب بھی کہتی میں تجھے قبول نہیں کر سکتی. تو یہ اب مزہ آئے گا, دیکھیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. پھر آگے بڑھتے اور اگلے ڈرامے کی بات کرتے ہیں جو نیا آیا ہے, لیٹس ٹرائی محبت. بہت مزے کا ڈرامہ, بہت اچھی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ لگی. پر مجھے فرسٹ ایپیسوڈ سے یہ گلا ہے, میں نے باجی عفیفہ کو نہیں دیکھنے دی. میں نے کہا باجی میرے کو سٹوری سن لے. باجی اچھی ٹوٹل 2 سین ہیں. پہلا سین سی دانیال تھا اور ماورا تھی, یہ دونوں سمندر کے کنارے بیٹھے. اتنی لمبی میں نے دیکھا پورے 14.5 منٹ کا سین تھا, جس میں یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں 5 سال سے محبت کر رہا ہوں, فلانا تم کہتے مجھے پرپوز کرو. ایسے گالوں اتنا کھینچ لیا, چلو بھائی ویل ڈن, کھینچ لیا. پھر اس کے بعد گھر کا سین آیا. اب پھر اس نے بتا دیا ہے کہ تو نے, وہ کہتا ہے کہ میں نا, میرا بھائی تھا, بڑا بھائی تھا گوہر, وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا, تو میرے گھر کا ماحول بہت ہی خراب سا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ میرے ابا بڑے اصولوں والے ہیں, ابا غصے میں ہیں, اور میری امی بیچاری ہر وقت روتی رہتے ہیں, میری امی دکھی ہیں. اس میں اگر میں اپنی پسند کی شادی کا کہتا ہوں تو پھر میری امی اور بیچاری دکھی ہوئے گی. اس میں اب ماورا نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ تو کیسے اپنے ماں باپ کو منانے کا دستا. اب اسی طریقے کو پہلے 15 منٹ سمندر کے کنارے,
پھر اسی بات کو گھر میں سوچ رہا ہے کہ میں نے کیسے کرنی, کیا کرنی ہے, فل اچھی اچھی بات, پورا اتنا لمبا بھی سین. تو بقایا یہ ہے کہ جو ہے اس میں بچی اس کی دانیال کی امی بنی ہے, وہ نام اس ٹائم یاد نہیں آتا پیا. وہ بچی دی عمر اتنی زیادہ ہے کہ تسی انہوں ماں بنا دیتا گوہر دی, بالکل نہیں صحیح لگ رہی نا, وہ بچی نہیں ماں کے لیے صحیح لگ رہی. اس لیے بلکہ ستیلا بیٹا کیا ہے, میں کہا یہ شاید دھان کے ستیلا. اچھا دوسرا گوہر کا دکھایا, اس کا نا اس کا بھائی کہتا ہے کہ میرا بھائی اب کیا کہتا ہے, میرا بھائی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے, ناک میں سے دھواں نکالتا اور دھوئے نکالتا ہے, نہ اس کو سردی کا پتہ, نہ گرمی کا پتہ, نہ سونے کا, نہ جاگنے کا, بس موٹر سائیکل پہ پھرتا رہتا ہے, شہناز کہتا رہتا ہے. لو جی وہ بچے دے جننے سین آئے نے, وہ بھرا نے سین دیکھیا, اپنے ابے دے نال سین ہویا, 7 سال اس کی شہناز کے ساتھ, کنے 7 سال پہلے خیال دکھایا شہناز نا بھی اوہی کپڑے نکھتے ہو تسی تے انج کردے ہوندے جیوں دکھاندے ہو پٹھا جا چیر کر کے کچھ انہوں تھوڑا چھوٹا ینگ تسی بناندے ہوندے ہو. ہائے نہیں ایڈا مگروں لایا بیچارے گوہر نوں کیا پھڑ تیرا کوئی سان ضرورت نہیں کی, اودی کالی قمیض جیکٹ کچھ تے بدلاندے ہن پھلاں والی قمیض پوا دیندے, کچھ وہ چیز کر دے نا, سر پتہ چلتا وہ جو سیم اس کے کپڑے بھی وہی جو 7 سال میں اب وہ پہن رہے وہی کپڑے پہن کے وہ شہناز کے پاس تاکہ انٹینسٹی پتہ چلتی کتنا ٹائم ہو گیا پیار کی شدت کو. تو وہ پسند کن پتہ چلیا, وہ پیو نے کہا نا 7 سال ہو گئے نے, وہ جو شہناز ہے وہ بچوں کی ماں بھی بن گئی ہے, ساڈا نک تمہیں کڈی جان ہے, ساڈا بچہ کچھ نہیں کرتا پیا. تو اس سے میں کہتی ہوں وہ تو کچھ ہی دکھا دیتے. دانیال بھی ویسے کتنا دلیر تھا, 7 سال ہوئے نا, 2 سال دیکھا نا بربادی, اس نے پیار کیسے کرنا شروع کیا, اس نے محاورہ سے پیار کیوں کیا, پیار تو نہیں ہو جاتا ہے, اس کو پتا تھا جتنا گھر کا ماحول ایک طوفانی بن رہا ہے, اتنی شدت کا پیار کر لیا, جب پتہ پیار ہوتا ہی نہیں اس گھر میں, نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے, تو اتنا اس کو شدت کے پیار کی تکنی تھی. بھائی کی بربادی کی بات شروع ہوا ہے, وہ 5 سال دونوں بھرا جڑے 5 سال ہو گئے تھے پیار میں بھی اکٹھے, 5 سال ہو گئے نے. ہاں اب اس میں دکھایا کہ محاورہ کے جو ماں باپ ہیں نا وہ اچھے ہیں, وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جہاں تم شادی کرنا چاہتی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بقایا مجھے اچھا لگا, گوہر بچہ مجھے بہت پسند ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے بہت پیارا لگا وہ بچہ. انہوں کسی نے میک اپ دیا 6-7 تہ ہماری تھوپیاں, اوریجنل اس کا چہرہ لگ رہا تھا, وہ بہت پیارا لگ رہا تھا. تو بہرحال یہ والا ڈرامہ ایسی کہانی جیسے وہ ماں باپ ایسے کر رہا ہے, تو کہانی مجھے اچھی لگ رہی ہے. بس اتنا آگے میری دعا ہے کہ آگے اتنا ٹائم ضائع نہ جتنا اس ایپیسوڈ میں ضائع. 1 ایپیسوڈ ٹوٹل تھی, یہاں تو 2 دن آنی نا, چل بندہ کہتا کوئی بات نہیں, اب ایک ہی ایپیسوڈ. جبکہ ڈرامہ چھوٹا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا 5-6 ایپیسوڈز کا, تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے اس کو بھی کھینچ دینا اور اس کو پھر اس لیے فضول کا لمبا کھینچ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے پرانے ڈراموں کے سلسلے پہ آتے ہیں جو ہفتے میں ہفتے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شدت کے ساتھ. شدت ڈرامہ, اس میں مجھے سلطان کا کریکٹر اتنا برا لگ رہا تھا. سلطان ہر وقت وہ بچی انو کچھ بھی کر لے, وہ بندہ کہنا میں منہ اپنا سیدھا نہیں کرنا, ہر وقت اس کے ساتھ بدتمیزی, اس کی شک. اچھا ہوں کہندا انہیں لپسٹک لائی بچائے نے, کہندا تیری تو جڑی لپسٹک لائی ہے ڈیڈ ڈار جس طرح تو لائی ہوئی, ڈرونی سی چڑیلوں والی, مجھے خود بھی لگتا ہے میری بھی چڑیلوں والی ہے. نہیں انہیں ڈارک لپسٹک لائی, تے کہندا ڈارک لپسٹک نے لاندیاں مراسنا لاندیاں نے شریفاں دا ڈارک لپسٹک لاندا فلانا نہ تو سور کر دے کچھ. ایک بندہ اچھا وہ بیچاری ساری رات ہنی چنی اتنا کہندے انہوں قریباً کھانا بنا چلائی رکھیا, تے سویرے وہ بیچاری اے اٹھ گیا تے وہ تھوڑی لیٹ اٹھ گئی, لیٹ اٹھی ان کے ناشتہ بنانیاں. سلطان اب اس سے ناراض ہو کے چلا گیا, حالانکہ ساری رات ستی میں اٹھا کے کھانے بنواندا رہا. تیار ہوئی نا اس کے لیے کہ طرح میں اس کو لبھا لوں گی تھوڑا سا. نہیں بیچاری تے مجھے دس نہیں پئی کہ سلطان ہر چیز پہ انہوں رنگ کہندا ہے تے ہلکے رنگ نہیں, تو تیرا رنگ کار ہے, رنگ تے اٹیک, ناخن کٹوا دیے, میک اپ ایڈا سارا. بادشاہ شہزادی سی محلاں دی, وہ میک اپ کڈا قیمتی ہوئے گا, انہوں نے کوڑے چھڑتا, تے کھتے تو اپنی ننان نوں دے دیندی, اپنی ساس نوں دے دیندی. ساس بھی اتنی میک اپ کی شوقین ہے, سارا کوڑے چھڑ دیتا اپنا کہ خامد نے. اب یہ سارے ظلموں کے بعد, سارے ستموں کے بعد مجھے آگے انو پہ غصہ تھا کہ انو میری امی لگتی پئی کہ سارے ظلم کس طرح سہندی پئی ہے اس سارے ظلموں میں. اب وہ جو بچہ کریکٹر دا بھی خراب ہے, اس چیز کی معافی ملتی ہے. مجھے ڈرامے والوں کی سمجھ نہیں آتی, اب اس میں سلطان سارا کچھ کر رہا ہے,
ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ लूज करैक्टर है, ठीक है। लूज इतना है कि अब इसकी सास बच्ची अन्नू की माँ होटल च देखती है। आज तक हमने कभी जिंदगी में ड्रामों में फिल्मों में ये नहीं देखा कि अगर आप किसी से सरे आम बात कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਦਾ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ये तो बहुत ਉਹ ਤੱਕਣ ਡਿਆ ਆਪ ਇसी तरह दोनों करीब खड़े हैं। लो जी ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, अन्नू ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। अन्नू ਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਥੇ ਆਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ है। अब पता चले एक दामाद कमरे से आया किसी लड़की के साथ, वो भी ऐसे हाथ रखा हुआ। अनु दी मां घर गई है, घर जाके ना अनु ना अपनी ननान दे नाल खुश खुश गल्लां करदी। मां कहती मेरी बेटी कितनी खुश है अपने ससुराल में, मैं इसे ये वाली बात नहीं बताऊंगी, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं करूंगी, मेरी बेटी खुश है अपने ससुराल में खुश रहे। चलो भाई वेल डन, एक माँ की सोच खत्म। माँ को कुछ नहीं पता बाकी इंसान के जो करता है मेकअप मुकअप फेंकता है बहुत ही चुड़ैल बेटा वो तो माँ ने क्या गाली कोई नहीं। अच्छा माँ ने अभी बेटी ने कहा सी कि अम्मी मैं तेरे जुल्मों से तुम सारा कुछ करता, तो माँ ने कहा थी क्या वो तुम्हें मारता है, क्या वो तुम्हें गाली निकालता है, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ ने पहले सारा कुछ हो चुका है। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ। एक अदाकारा दे नाल कमरे दे विचों आया ते सरिया अदाकार नहीं भी होती है माँ, तो बस कमरे से आया था, आपको मेन मुद्दा था अदाकार है। 2 चीज़ां हो गई तो माँ ने नोटिस नहीं लिया, माँ ना बस घर चली गई है। अच्छा माँ घर चली गई है, उसके बाद ना दसो माँ ने कहा सी कि मेरी धी पूछे पूछ रो कार्ड देने आए, तो माँ कहती ओनू सुल्तान नू मेरी धी थोड़ी देर मेरे को छड़ जा। धी छड़ के कहते धी कहती नखती है धी तू तो लुटी गई, तू तो बर्बाद हो गई। उसे तो नहीं बताना था। भाभी कहती नहीं नन्नू तेरा जेड़ा खामद वे वो ते कमरियां च एक्ट्रेसों के साथ सारा इंज करके सारा खुल के बता दिया। ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜੀ अन्नू ਦੀ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਜੀ अन्नू ਦੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ अन्नू ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ आसान। पहले कह रहे मैंने गोली से उड़ाना है इसको। माँ और कहती है तूने ना अपना हशर क्या किया हुआ है। अन्नू को कहती मैं हशर की करना है, मेरा खाना खराब तो उन्हें किया, ना मन कपड़े डाक पान देंदा, ना मन मेकअप करन देंदा। मैं जो कहती तू मासियां वाला हुलिया बनाया दस तेरा बंदा करदा घर जा ते तारे वाली साड़ी पा। इसलिए इसने लाल लिपस्टिक लगाई कोई ऐसी डार्क सी। नहीं वो तो पहले हाँ कि सारा कुछ कर। अब इन्होंने इसको ये तैयार करके कहा कि तुम वहां जाओ सारा कुछ तैयार हो फिर ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। अन्नू ने चुप अपने लाभ सी लेते। अन्नू अब घर आ गई है। अन्नू ने अब घर आके अपने ना देखना है कि कैसे उसने अब इस सुल्तान को लुभाना है, जेड़ा वैसे ही जलील है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਇਆ, मैं पूछना चाहनी हूँ तू समझ अन्नू है, ठीक है, तेरे खामद ने क्या मेरा बूट ते मेरिया जराबा ला दे, की करेंगी? अन्नू है तो अन्नू तो तार दूंगी। अन्नू ने भैन अद्धा घंटा सोचा, अन्नू फिर रोई, अन्नू फिर तड़फी। अन्नू ने कहा खुदाया मैं पूछना चाहनी ड्रामे वाले तुसी दसो खामद दे बूट ते जराबा लाना ज्यादा है कि एक खामद खराब है किसी कुड़ी दे नाल? ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਈ, ਬੂਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਾਈ। शायद वो गंदी सॉक्स से स्मेल आती हो। गंदी सोक सकते गई नहीं हलते, बूट लान तो अगले अद्धा घंटा सोचा कि मैंने काम की कहता मैंने बूट लाने का कह ही दिता। हाँ जिसका खुद अपना वजूद ही नहीं है, मेकअप उतार दिया, हर चीज खत्म कर दी, उसको क्या फर्क पड़ना है? जिन्ना तुसी सुल्तान दा करैक्टर दिखाता ना, नाखून एक बच्चे ने एडे एडे लंबे नाखून रखे ना, फुल पसंद ने सारे नाखून कटवाते उन्हें कि शरीफ नाखून ही रख दे तो घरेलू औरत है, सारा कुछ खत्म करता। तो जुत्ती लाना तुहानू बहुत लगदा। अब आगे देखेंगे अन्नू किस तरह जलील दा पापी इंसान अपने वाल करेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले ड्रामा की। तो ड्रामा सीरियल रद कैसा रहा? राजा और रानी की
लो जी, रात ड्रामा हमारा फेवरेट ड्रामा था इसलिए 6ठी एपीसोड आ गई है। किन्ना क गुप्त रखना चाहिए जेह्ड़े सलार वाले का किस्सा है, कुछ नहीं पता चलता पाया। सलार जी फैमिली है, सलार की क्या कहानी है, सलार का बाप कौन है, उसकी माँ कौन। चलो जी, ओदी माँ सी मरी, वो तो गुप्त रखो। और कम अज कम हमें ये तो बता दो सलार का बाप कौन है, सलार की माँ कौन है। सलार बस रोता ही रहता है, हर मोहल्ले में जाता है, कोनों में जा जाके दीवारों के पास खड़ा हो गया हर टाइम। मनहूस किसी नूं चंगे नहीं लगदा जेहड़ा हर वक्त कहंदे नहीं हर वक्त रोना चंगा नहीं हुंदा। हासे नाल ते दुनिया हसदी, रोण वाला नाल कोई नहीं रोंदा। दस तेरे नाल क्यों बंधी है? मनूसा हर वक्त रोना है, कल्याणी है तो किसी वक्त दस्या होवे। हर वक्त घर का मुलाजिम भी कह रहा है अच्छा आपका हाथ तो चल गया है, क्या दिल के लिए कोई मरहम है, फिर एक आंसू टपक गया। दुकान पे जाते बुक स्टोर पे क्या कुछ है, फिर एग्जाम। हर वक्त रोता रहता है, कोई नहीं देखता, ना ईमान को नजर आता है, ना ईमान के अब्बू को नजर आता है। इतना टूटा हुआ सलार, इतना टूटा हुआ, टूटा ही रहता है हर वक्त। आप टूटा दी टूटी फैमिली, सन टूटी फैमिली दस दो की क्या है, कुछ नहीं बताया। अच्छा लो जी, अब ना जैन जो है बच्चा ना, अब उसको अपने घर ले आया था ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੈਠੀ ਪਈ ਏ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾ ਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾਉਣ ਡਈ ਏ ਇੱਕ ਬੀਵੀ। अब ईमान की साइड है बानो आपा, मोमन की साइड थी जैन की अम्मी। मैं कहना चाहती हूँ हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत नहीं, दोनों सही नहीं। सही इसलिए नहीं कह रही, अब ये पूरे घर वाले जैन की अम्मी अपनी जगह पे चुड़े और अपनी जगह पे पागल हो गई। हाँ जिन्हों पागल होंगी जेडे घर वाले होंगे ने पागल थोड़ा तसल्ली देंगे कि नहीं, हुण पागल होई पई है कि अल्लाह ए चुड़ेल मेरे घर आके ईमान बैठी पई है। उन्होंने गुस्सा कर लिया, सब घर वालों ने देख लिया। लो जी फैसला करते हैं इन्हों ना हुण घर छड्डन जाना। चलो वेल डन, बानो आपा छड्डन चली घर, वेल डन। दसो हुण जैन ते बानो आपा छड्डन चले ने, दसो विच बाप कित्थों आ गया? मैं तो कहनी कहनी तू चीनी कहनी ना हनी तातो ही साइड लैंदा वो पैड़ी है। घर वाले बड़े तरचीले ने। हुण दसो सारी फौज जेहड़ी तुसी ओदा रिश्ता लैन चले सी, ओदी बारात सी, सारे घर वाले क्यों गए? बानो आपा नाना होती फिर पता कहता कि खाली आदमी क्यों जाए, चलो बाप भी साथ चला गया। सारे जो चल गए तो फिर भैनों पागल बन गई, पागल बन मैं ड्रामे वाला पूछना चाहनी हां, मैनूं ए तो दसो जे एडे एडे वड्डे तुसी ड्रम लैंदे हो पेट्रोल दे, वो तुहानूं कित्थों मिलदे ने? साडा की हुण कहंदे ने जनरेटर, पेट्रोल सी, मसला पै गया कि पेट्रोल लैन जाओ तो पेट्रोल वाले कहंदे पता नहीं की मंगदे सबूत के की फलाना, अपनी नासां च पेट्रोल, अपने पल्लू च पेट्रोल लै जाओ, छोटी जी बोतल लैके आओ। एडे एडे पेट्रोल दे इन्हां नूं कैन कौन दे दिंदा? फिर एड्डी बेवकूफ औरत ने एक सूट ही मारदा खतीए ओ सूट फड़ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ ਪੈ, ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਅੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸੜੀ ਮਿਲਣੀ। मुझे भी लगा था पाँव के पास तक आ गया था, मैंने कहा हाय मैं की किया, अपने पैरों तक पेट्रोल छिटिया और माचिस अपने पूरा हाय माचिस सेंट तक मैं कहा गई। माचिस भी इन्होंने बहुत देर तक जलाई रखी थी। जिदों ने माचिस सिटी मैं कहा गई है ना बची, पर बच गई हो। सूट से ज्यादा महंगा पेट्रोल था जो उन्होंने जाया किया। सूट चढ़नी का था जितना उन्होंने पेट्रोल पर लगा दिया। वो बहुत गलत सीन दिखाया था, इतनी तिरछीली आग। तो उसके बाद जनाब जी मैं पूछना चाहती हूँ, इसमें बिना अब आपका ये ग्रैंड ड्रामा है, हमें भी पता चल जाता है ग्रैंड में इस तरह की चबले नहीं मारनी चाहिए। अब बच्ची ईमान की बहन अपने मियाँ से नखतिए थोड़ी अकल मौत कर ला, तेरी सस चढ़े तेरा बंदा जिन नहीं जिते उत्थे जिनों से थोड़ी अकलां इस्तेमाल करने तू ते होर गधे पुना करनी पई। कहंदी अपने खामद नूं ये बच्चों की ना ये कपड़े बंदा कहता तेरा पेड़ा खर्च जाए खाना खराब है, तेरे मैंने शॉपिंग कराई है वो आप ना आपने करवाई थी सर्दियों के गर्म कपड़े लेने से बच्चों के, वो लेके दिए थे। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 2 फ्राक इन्हें लिते सी बच्चियां दे हकीके वास्ते। पहले ओ फ्राक नाना अबू ने देखे, फिर वो फ्राक ससुराल आए, फिर वो दादी ने देखे, ओही फ्राक बच्चियां ने हकीके दे भी पाए। किस तरह बच्ची ने कहता कि बच्चियां दे सी कपड़े लैन जाने, वो तो तू सर्दियों के कपड़े लेके देते थे। और जितने जहरीले हालात चल रहे थे बच्चों को जो भी बना देती। ते पहले तो कपड़े ही नवे सी, एक कपड़े ले चुके हैं फिर किथों आ गया।
ਅੱਛਾ उसके बाद ना जनाब जी अब ना फिर जो उसकी माँ है ड्रामे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਜਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अब दूसरे दिन ना वो पागल नागन बनी जैन दी माँ पागल 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 बहुत ज्यादा नहीं एड्डी पागल औरत अपनी प्रोग्राम बना लेंदी कि ऐसी ना मैं अपनी दोस्त से करना ਇਹਦਾ जैन दा रिश्ता करनी है और अंदर को पता चल रहा है किसी को नहीं पता चल रहा कि उसने बताया नहीं कि मैंने ऐसे करना है ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂ ਫੁੱਫੀ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਉਹਨ ਵੇਸਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ गए हैं फुल तैयार अब ये चले गए हैं जहाँ पे उसकी दोस्त है नादिया अफगन वहाँ अपने जैन का रिश्ता लेके गए ने जैन का रिश्ता लेके गए ने वो मन बस आम एक वैल अमीर जे लगे जिस तरह जैन होने ने जनाब ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀ ਸਲਾਰ ਦਾ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਿਸ਼ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾ ਲਾਹੌਰ में घर है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਦਿਖਾ ਕੇ जनाब मैं तो हैरान रह गई जितना मैंने पता चला कि सलार के घर वाले ने अच्छा अब इनके घर आ गए मुझे बस ऐसा लगा बस एक आम इनके जैसी वैसी फैमिली है टेबल उत्ते एडे अमीर लोग एडे वैल लोग जिन्हां दे घर गार्डां दी फौज जेडे गार्ड वाले होण ਉਹ ਇੱਕ गार्ड दी जेडी सैलरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਵੈਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨੇ उथे ना कहती कि मैं तेरी धी दे नाल लैंज करती सॉरी टू से जो बेटी भी थी वो बिल्कुल उस फैमिली की नहीं लगी बेटी दा मैं बाद च आई हां बेटी ते मैं बाद च आई हां ते मैं ही कहन लगी हां कि जदों ना छेड़ दिंदी है जेड़ी ओदी जैन दी अम्मी कहंदी ना कि इंज आपा कहंदी सी कि कहंदी सारा घर तेरा बड़ा ही प्यारा सजिया पिया कहंदे साडी धी ने सजाया ਉਹਨੇ ਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਥੀਆ ਅਫਗਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹ ਕਟੀਲੀ ਨਾਗਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਜੰਗ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਟੀਲੇ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਦੇ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਫਿਰ 5 ਜ਼ਰੀਲੇ ਵਾਰ ਨਾ जबकि जैन को नहीं करने बनते थे ਜ਼ੈਨ ਨੇ क्योंकि जैन इतना दिखाया हुआ है मोजेस ਅੱਛਾ इंसान ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ नहीं चलाती भी कि ना वो कॉन्फिडेंट थी ना कुछ थी इस तरह की होती चुड़ैल सी होनी चाहिए थी जिस तरह की वो चाहते भी थे कि एक इंडिपेंडेंट पता नहीं क्यों दिखाया इतनी अमीर है तो क्यों इस तरह की धक्यानोसी वाली सोच है कि अपने घर में रखना है कुछ नहीं करना हाँ मियाँ को संभाल लो जितने अमीर है वो तो मियाँ अपने घर बुलाए घर जमा ही होना चाहिए जितना वो अमीर दिखाया अमीर ने दिखाए ने कुड़ी दे अब्बे ने कहा कि तेन वैसे अपने दिमाग में सेट कर दो तो वो तो लो जनाब जी यहाँ पे अब ये हुआ कि शुक्र है वो ना अंगूठी ऐसे पहनाती और माँ देह दी भाई साफ हुई कि माहौल एडा खराब है नहीं चाहते पे कोई भी फिर पागल लादा सी ते एडे तुसी अमीर प्यारी ताड़ी बच्ची जंग ताड़ी बच्ची किते रिश्ता नहीं सी मिलना जैन से ज्यादा अमीर ये लोग हैं जैन दे पन्ना प्यार खाबरा बने बहुत अमीर ने ऐसे रिश्ते दोनों पागल हो गए ने उसके बाद तुसी देखो कि वो इनकार जे करते मैंने साफ पूरे घर उठ के चला गया बस ये अंगूठी बनाई है तो उसके बाद ना जैन होनी अपनी मां लेके बाहर चला गया उनका चल मान गड्डी च बैठ वो रिश्ता वहाँ पे खत्म कर मुझे था अंगूठी रह जाएगी शुक्र उन सीन दिखा दे जिसमें अंगूठी आ गई मैं कहा रहेगी बानो आपा की अंगूठी उनके पास तो वहाँ पे रिश्ता हो गया खत्म तो बहरहाल बकाया अब ये है कि अब आगे देखेंगे ईमान को पता चल गया सलार प्यार करता है आपने मिस कर दिया उसने पेंटिंग हर जगह सलार एक सलार होता है और एक सलार हर जगह ईमान की पेंटिंग लेके घूमता है जेड़ा सलार है किसी ना प्यार करदा है किसी ने इंज दलील करदा ਉਹ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ 4 ਮਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ बहरहाल एक शरीफ कुड़ी नूं ते पूरे ज़माने च बदनाम करी जांदा पिया तो बहरहाल ये है कि जो ईमान है उन भी जैन पूरा हो गया पसंद फिर देखती नहीं जैन दी मां मैं कहनी बुरी है फिर देखो तो किड्डा अटैक कीता लो जी हुण ओहदा रिश्ता खत्म करिया ने तो ओहदे बाद ना कहंदी भी मैं ते इस घर च नहीं रहना वो अग दा गोला बनी पई है वो कहंदी मैं और समझ एक इंडायरेक्ट कहंदी भी मैं तलाक लैनी है ठीक है कि मैनूं पहले कहंदी मैं राह चला दो घर आ गए ने
ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ, ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, मैं फिर खुश होवांगी। वो तड़फन रही है, आपा फोन करें फौरन उनके घर, उन्हें कहे हमें ईमान का रिश्ता। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਪੀ ਪਈ ਏ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਹੋ। उससे कहते 5 मिनट में आते तैयार होके ठा सही कब उसने मारा, उसने कहा दफा अपने अकीके में जिसमें भी जाना है। नाइट सूट पाया है उसने, मतलब 5 मिनट और पता चला था मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, वो मां नाइट सूट में कप चाय पी रही है, कहना 5 मिनट च आ गया। ईमान भी वैसे बड़ी जहरीली, ईमान भी अपनी बहनों का घर तो नहीं बसना देखना चाहती, वो फुल रिश्ता करवार थे, करवार था ना। तो उसी दिन अकीके वाले दिन किस तरह कह सकती मेरी बात पक्की भी उसी दिन ही करवाओ सबके सामने। ईमान भी बहुत ही जहरीली सी दिखाई है, पर आगे देखना मजा आएगा। ईमान की किस्मत दे जरा भी मुंडा कितना डिसेंट जैसा सी, जो उसके लिए उसने खुद ही कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता, शादीशुदा है पहले से। बट ईमान की किस्मत बहुत अच्छी, हर कोई ईमान पे भी मर जाता है, जिस तरह मदीहा पे मरते थे पहले एपिसोड में, ईमान पे भी हर कोई फिदा है। तो आगे देखते हैं सरार के साथ क्या होगा। और अगले की फैमिली को खुदा का वास्ता दिखा दो। अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं बेहद की तरफ। लो जी, जुगनू की उम्र तो नहीं बड़ी, जुगनू की बदतमीजियां गई बाहर। जुगनू ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, उनका हो मैं तो हमजा भाई ना प्यार करनी है, उसने अब कह दिया कि मैंने शादी नहीं करनी, इनकार कर दिया। भाभी फिर आके बोल दिए, भाभी बोली, फिर रज के बदतमीजी जुगनू ने की। बदतमीजी कर आके तो हमजा के कोल चल गई, हमजा की छत पे गई, हमजा से बातें करी। इतनी देर में बच्ची सोनी आ गई, सोनी आ गई है। तो अब हमजा ने कहा उसको, जुगनू को, जुगनू ये तुम्हारी होने वाली भाभी। सोनिया ने ऐसे हाथ मिलाया तो उन्हें हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद जनाब वो तो चल गए, आप नीचे चल गए हैं, हमजा तो सोनिया। लो फिर खूब बारिश हुई, बारिश भिज के वह बुरा हाल हो गया जुगनू का। वो भी रोन डी ते आसमान भी रोन डी, रोंदी तो जनाब वो ना अपने घर चले गई है। घर क्या गई, हमजा कहता मैं खुद छोड़ के आता हूँ। हमजा हालांकि छड़ के भी आया, पर उसके बाद ना जुगनू हो गई गायब। घर वाले जुगनू मिलती नहीं पई, हमजा सारे फ़ोन करते लब्बो भी लब्बो, जुगनू गुआच गई। सड़कों पे हमजा ढूंढ रहा है सारे। उसके बाद ढूंढ के घर आते हैं, कहते घर में हर जगह ढूंढ लिया। कहते हाँ छत नहीं देखी, छत से पई बुखार होने 112, बुखार बहुत तेज चढ़िया पिया, बेहोश हो गई थी छत पे। वो छत बेहोश हो गई ना, हाँ बेहोश हो गई, बुखार चढ़ गया बहुत सख्त होना। तो उसके बाद अब बुखार चढ़ गया, तो अब सोनिया फ़ोन कर रही है। तो हमजा सोनिया का फ़ोन नहीं कर रहा, कह रहा मैं उसके लिए ना सारी कर रहा हूँ कि वो बीमार बहुत हो गई। अच्छा लो जी, उतनी देर में आप बाजो उधर महल वालों। सोनिया बहुत अमीर है, उसका महल है, ठीक है, महलों की बच्ची तो पढ़ी लिखी बच्ची, पढ़ी लिखी वो फैशनेबल माँ। तुसी ड्रामे च तुम चबल मार लगे, एहसास ही नहीं होता। आम एक मिडिल क्लास फैमिली भी होगी, वो भी आज कल अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों को लाजमी बताते हैं कि तेरी शादी इसके साथ करनी है नहीं करनी, पहले जिक्र करते हैं। लो जी, एडे अमीर पढ़े लिखे मॉडर्न लोग, कहती ओदी माँ कहती ओदी सोनिया जी, सोनिया रात को ना हमारे घर फंक्शन है, तो तुम ये सूट, कहती अम्मी ये सूट, कहती हाँ तुम्हारी फेवरेट डिज़ाइनर का। सोनिया बेटा तू पागल तो नहीं सी, तू तो घने बावली लगी। तिल्ले ना भरे हुआ काम वाला फ्राक, तिल्ले काम वाला भरिया फ्राक उन्हें पा लिया। तो जनाब सारे घर वालों के आम कपड़े ने, फिर तेरा फ्राक तो ही चौकना बंद कि नीरा सा काम वाला फ्राक क्यों। और बच्ची ज़्यादातर नहीं पैंटा शर्टा पाती पई है, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ फ्राक ਤੇ कहना चाहिए अम्मी मैं डह भी क्यों पावा, की फंक्शन है, अब्बे का दूसरा ब्याह करनी पई है, कद पावा। फ्राक पा लिया। तो जनाब उस बंदा रात माँ कहती है कि ना मैंने ना आपके लिए ना सारे लोगों ने कहती कि मतलब एक सरप्राइज है, अनाउंसमेंट, कहती तैमूर दी ते सोनिया दी मंगनी। सोनिया कहती अम्मी अम्मी, तो माँ ने उन्हें गले लाया, गले ला के कंध कोल कहती तेरी सारी जिंदगी दी जो मैं तेरे ते मेहनत की, जो मैं सारा वक्त सर्व किया, जो सारा कुछ किया, तेरा हूँ सारा वो तेरा सारा बदला वक्त आ गया, मैंने जलील ना करवाई, तो तू अंगूठी पा लै। ये सीन समझ नहीं आई। लो जी ने अंगूठी पा ली है। अंगूठी पान का इस फंक्शन का कोई फायदा नहीं, यह फंक्शन सारा हो गया। थोड़ी देर बाद ही सोने ने अंगूठी चुक के अपनी माँ के मुँह से मारी है। उन्होंने कहा मंगनी तेरी वाली अंगूठी उस टाइम तो तू कहता सी, तो मैं तेरी अंगूठी पा ली सी, इस गल का की मतलब है कि तेरे कहते में कर ला। सोनिया की माँ को उसके बाप ने भी फुल समझाया कि केड़ा जमाना जान रहा है, कहती मुंडा एडा गरीब है, मैं तो मर के ना कर, कहती जरूरत वास्ते लग पता जाता की होंगे, वो आने का नहीं गा।
ਮਾਂ की बात भी ठीक है बट ये तरीका थोड़ी था ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਖੂਜ ਸਿੱਟੇ ਮੈਂ ਖੂਜ ਛਿੜ ਦਵਾਂ मैं ये चीज़ का मतलब नहीं करना। अब आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि जैसे जुगनू बच्ची है उसकी शादी हो जानी है कहीं और ही क्योंकि उससे पता चल गया ना कि जैन जेड़ा हमजा है वो तो किसी और नूं प्यार करता है। तो सोनिया की अब माँ सोनिया के रिश्ते के फुल खिलाफ है। तो देखते हैं तो वो अब जैसे वो कहती है कि मैं हमजा के साथ शादी नहीं होने दूंगी, मैं इसकी तैमूर के साथ ही शादी मैं साथ हूँ माँ के वैसे है मैं साथ हूँ। अगर नहीं उनका क्लास मिलता आगे जाके मसले होते, प्यार इतना नहीं चलता। प्यार अगर नहीं चाहता, अगर जितने ही अमीर हैं इनकी 2 ही बेटियां यहाँ तो अच्छा, सेटल कर देंगे। हाँ, उसको हमजा को सेटल कर दे। पर हमजा अगर गयूर होएगा तो हमजा कहेगा अच्छा हमजा वैसे चुप चुप इतना एक शरीफ सा इंसान है पर वो शरीफ सा इंसान नहीं गा। उन्हें धमकी दे दी थी, उन्हें कहा सोनिया ना जे तेरी शादी मेरे नाल ना होई मैं किते तेरी होर भी नहीं होने दवांगा। ओ फिर तो कैसे शरीफ नहीं है। हाँ फिर तो फंसाने वालों में से लग रहा है। हाँ तो फिर बेचारी इसमें ना सिरा को शुक्र है फंक्शन में खड़े दिखा दिया है बकाया, अदरवाइज उसका माँ बाप किसी से कोई लिंक नहीं सिवाय अपने घर में अपनी बहन से। अब आगे देखेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं ड्रामा सीरियल अखाड़ा की। नाच मेरे यारा वे तू नाच मेरे यारा। लो जी बांके सजीले को हो गया रेशमा से फुल प्यार, वो तो उसके प्यार में हो गया पागल। उन्हें अपने माँ बाप ने कहा कि मैं ना उतना ब्याह तुसी करो। उसके बाप ने शर्त रखी हाँ मैं तेरी रिश्ता लेके जाऊँगा हाकम के घर, तू दिलशेर को लड़ाई जीजा। उन्होंने कहा डन मैं जीतांगा लड़ाई। उसके बाद अब सीन दिखाया फिर दिलशेर की और बांके सजीले की आपस में गुफ्तगू। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ फिर दिलशेर ने कीतियां कि मेनू ये ड्रामे समझ नहीं आई इस ड्रामे का राइटर क्या चाहता था। ये वाहद दुनिया का ड्रामा है जिसमें एंड की तरफ ड्रामा जा रहा है, इतनी एपिसोड हो गई हैं अभी तक हीरो दिलशेर है। हंसी थक गया कि दिलशेर जीतेगा बांके सजीले को। नहीं भैन हले तक सिर्फ ना दा विलन है, अभी तक सिर्फ जुतियां खांदा पिया दिलशेर। अभी तक बांका सजीला उन एडी बड़ियां गल्लां करदा तेरा मुंह तोड़ांगा, देखिया कि मैं तेरा की छड़ करांगा, तेरे मैं निकर पाड़ दूंगा। वैसे वो है हीरो बांका सजीला। हां दस्से नन कहन जी तुसां लोग बर्दाश्त करेंगे, ਅਸੀਂ चुप के उन्हें हीरो बना देंगे। हां मेरे अच्छा ना अब ना बांका सजीला कहता है उसको सितारा को, सितारा मैंने ना रेशमा से बात करनी है, तुम रेशमा के पास ना फोन उसको दे के आओ। ठीक है। सितारा रेशमा के घर गई है। रेशमा की भाभी दरवाजा खोल दे सार हाथ जा कटीले कटीले वार कर दिए, कटीले कटीले वार कर दिए। उसको कमरे च आ गई है, कमरे च आके भी कटीले कटीले वार कर दी। वो कटीले कटीले वारां विच सितारा रेशमा को गिफ्ट देती है। लो जी गिफ्ट देती फौरन क्या कि जिड्डिया कटीले वार कर दी फौरन इंज कर दी। क्या है गिफ्ट? कहती परफ्यूम है। जिड्डी वो चुड़ैल दा हाजरा, हाजरा फोन देखना बंदा सी, हाजरा ने नहीं देखा कि विच की है। उसके बाद अब सीन दिखाया कि फिर दिलशेर आता है। दिलशेर को पता चलता सितारा आई है। वो कहता की लेके आइए ए फोन कढ़न लगती है, कहती नहीं मेरे परफ्यूम। दिलशेर ने भी नहीं देखा कि सितारा की लेके आई। हाजरा दिलशेर को कहती है जब इस तरह की सहेलियां घर में आती हैं तो 3 दिन बाद भैन नस जाती होंगी। ओए जे नसन का कहता सी कम कम देते सही की क्या दिए। हाँ क्या दिया। लो जी रेशमा ने चो फोन कढ़िया। मैं कहनी किस तरह तुसी 3000 वाला टेलीफोन देता नहीं बांका सजीला प्यो दा एडा एडे अमीर खई ड्रामे विच सारियां मुश्किलां सी सारियां परेशानियां सी, उसमें बच्चे ने उन्होंने जिहड़ा देता सी फोन जिहड़ा हुंदा है। अजकल दे जमाने च 3000 ड्राइवरां वाला फोन किस तरह तुसी देता उन्होंने? वो अपना 3000 फोन कर खुश होनी मेरे को फोन आ पर उसके साथ बात नहीं हुई। उसके बाद ना जनाब जी अब ना जो कहता है वो दिलशेर कि अपने कोच के सारे जानते ने तू मेरे ना कभी नहीं गया, कहता अच्छा मैं भी जाना। अब वो वहाँ उसके साथ कॉलेज गया तो वहाँ जो उसका कोच था दिलशेर का वो अब इसका पुराना दोस्त निकलता है। तो फिर सारी जवानी की बातें करते कहते ओ हो आ ही हाय सारी बातें हो गई हैं। लो जी जनाब हमें इस एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब बांके सजीले का और दिलशेर का, क्योंकि हर बार जब भी लड़ाई होती है ना अखाड़े की, अब आते हैं बलोचिस्तान के, अब चाहते हैं सरहद के, अब चाह वहाँ के सारे लोगों की लड़ाइयाँ दहा दी। अब तरस के जनाब वो दिन आ गया कि ए हुण दिन आ गया हुण जितन मत बारी आ गई। लो जी अब ये वक्त आ गया तो उतनी देर में ना अब ये सारे लड़ाई देख रहे हैं दिलशेर की उठी हो रही है। अब दिलशेर का जड़ा बांका सजीला ओदा बाप रुस्तम आके बैठ गया।
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਕਮ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਹਾਕਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ करना ਸੀ। अच्छा, अपना सोनिया भी लड़ाई देख रही है। सोनिया को फ़ोन रेशमा करती है तो सोनिया लड़ाई छोड़ के रेशमा का फ़ोन सुनने आ जाती है। फिर रेशमा उसको बताती है कि ये जो दिल शेर है ना, इन्हें अज इनू बांके सजीले नू मार देना क्योंकि इन्हों ने मेरे भरा नू ना दूसरे दिन जिहड़ा शादी दे ना मेरे भरा नू मारता सी। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਐਡੀ ਮੁਤਮਈਨ ਦਹਾਈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਸੋਰੀ, जब भी बात हुई है उसने यही कहा है कि मैं बांके सजीले को किस तरह बचा लूँ, मैं किस तरह रोक लूँ। घर जब सितारा आई तब भी उसका यही था कि मेरी बात कराओ बांके सजीले से, मेरी बात कराओ। यदि उदों भी बांका सजीला किसी नाल लड़ाई करता पिया सी तो बांके नाल गल नहीं हो सकी सी। लो जी, अभी उसको पता बात चल गई है तो अब ना सितारा वहाँ के खड़ी हो गई है। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਾ ਨੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਕੋ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਂਕੇ ਕੋ ਖੂਬ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲਸ਼ੇਰ। ਬਾਂਕਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਾਂਕਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਕੜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। दिलशेर को क्या दिखाया? दिलशेर बेचारा जलील ही हुआ है पूरे ड्रामे में। बहुत जलील हुआ दिलशेर। असल हीरो ਜਿਹੜਾ ਹੈ दिलों से हुकूमत कर जो बांका सिला, क्योंकि बांका सिला अच्छा भी हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया, हर किसी का ख्याल कर रहा है, अपने बाप के भी खिलाफ हो गया। राइटर वही तरी खुद ही तो नहीं राइटर वही गुलगुल अब्दुल्लापुर का देवदास हाल के उदों कहा मैं कहती बेटा प्लीज़ मैनू नहीं से पता कि इन्हें होर कहानी लिखनी। मैं कहती बेटा तो वो कहानी बस स्टॉप कर दे। तो कहानी बिल्कुल नहीं संभाल सकिया, उन्हें फिर फड़ लिया और फिर संभाल नहीं पाया। फिर असीं पागल होने लगे की होएगा। अब रेशमा का एंड देखना ये है कि जब उसके भाई का किया घर वाले चाहते हैं मार जाए, रेशमा बचाने दे लगी भी पता नहीं की होना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राह जुनून की। लो जी, राह जुनून की कहानी दिलचस्पी ना बहुत दिलचस्पी ना अगे बढ़ी जान दी। उस इन्नी ज़्यादा दिलचस्पी है कि मेरे को तो बयान वास्ते अल्फाज भी नहीं। वाहद राह जुनून ड्रामा हर बार मैं भूल जानी हाँ मेरे ड्रामे च राह जुनून भी है। अब वो बच्चा ऑफिस जाना शुरू हो गया, ऑफिस भी जा रहा है। शबरेज़ यूनिवर्सिटी भी जाता पे, थक के चूर हो गया, घर आया तो उसका सर दर्द कर रहा था। सर दर्द के साथ साथ कहता मेरा सर दबा दो महक को। महक सर दबा रही तो साफ उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। फिर सारी रात वो पट्टियाँ करती रही हो। पट्टियाँ ना फिर सवेरे शुक्र है किसी डॉक्टर को नहीं जाना पाया, सिर्फ उन्हें पट्टियाँ ही कीतियाँ ने, और पट्टियाँ ना जनाब सही हो गया। उसके बाद ये वाली एपिसोड मुझे तो आगे लग रहा है कि मुझे इतना तरस आ रहा था शबरेज़ की भाभी पे कि की उस बेचारी का कसूर से। जनाब शबरेज़ की भाभी ने ना अपने मियाँ को, जैन को, अलैना दोनों को देख लिया। बेचारी वो तो बाद घर आके ना उसके साथ अपने मियाँ के साथ लड़ती पई है कि की फलाना ये वो। मियाँ ने कहता मैं अलैना ना शादी कराने लगा हूँ। कितना गलत दिखाया। अब अलैना जो बेचारी उसकी भाभी है, कुछ भी करके किस तरह एक खामद इस नहज तक चला ही गया। तो उन कहते हैं कि वो महक कहती भाभी आप अपने हक के लिए लड़ें, आप संभालें, मैदान ना छोड़ें। मैदान किस तरह छड़े बेचारी। खामद इसको बेचारी को बच्चा नहीं होना और खामद ने पूरा कह ही दिया मैंने अलैना से शादी करनी है। कुछ भी नहीं। तो ऊपर से जनाब उसकी ना छोटी बहन की हो गई है शादी, छोटी बहन की शादी हो गई है तो बारात उसके बाद ना ये कहती है मेरी अम्मी अकेली है तो वहीं रह जाती है महक। सुबह के टाइम महक उसकी अम्मी वगैरह सारे नाश्ता कर रहे हैं, छोटी बहन आ गई है। छोटी बहन आके ब्याह भी हो गया, इन्नी फिर कटीली लड़ाई सारा कुछ बोल दी है। वो बदतमीजी नहीं छोड़ती पी आगे। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, दिलचस्प नहीं होगा, दुखी होगा कि जैसे वो अलैना के साथ शादी के, क्योंकि जो जैन के शबरेज़ के माँ बाप है ना वो पूरे दोनों इंतहाई कमीने ते जलील आए ने। वो अलैना के साथ है ना, अच्छा तो शादी हो ही जानी है। माँ बीवी दुखी अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, फिर वो आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कितने तक कहानी में जाएंगे, क्योंकि अलैना ने आके महक और शबरेज़ की जिंदगी को अजीरन करना है। अच्छा, ये किस तरह की कहानी खत्म ही नहीं होती है जीरन करने वाली। हर ड्रामे में कोई ना कोई जिंदगी जीरन कर रहा होता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं ड्रामा खुमार की। लो जी, खुमार शुरू हुआ तो इसमें मुद्दसर की अम्मी मुद्दसर के कमरे में तस्वीर, क्योंकि मुद्दसर की शादी जब हरीम के साथ करने का सोच रही है तो ना बच्ची एड़ी जुलेमा बेचारी मर गई है पहली वोटी,
उसकी तस्वीरें सारी उतारी, मुलाजमा से कहती है इस सब तस्वीरों को ना बहुत प्यार से, बहुत सफाई से, खराश ना आ जाए, अगर इनको खराश आई तो ज़िल्ले हुमा को बहुत दुख होगा। और सारा दे दी पई है ज़िल्ले हुमा नू तस्वीरां ते खराश ना दुख होएगा मरण दे बाद। ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਣ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਟੋਰ ਸਿੱਟ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਪਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹਰੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। अब हरीम की अभी फायज के साथ तलाक नहीं हुई, ना हले तलाक दा प्रोसीजर शुरू होया है, तलाक होनी है फिर इद्दत होनी है, सारा कुछ पिया है हले, हले ओदी बीवी है। लो जी जनाब रिश्ते वाली गल्लां शुरू हो गई ने। किस तरह मुदस्सर की माँ रिश्ता लेके आई गई है इनके घर में। हाँ, ये तो अपने तौर से साहब इन्होंने पक्का भी कर लिया है। हरीम दा अब्बा कहता राजी साहब हाँ हरीम ही मान गई है, कहते बस हुण मनूस फायद करो तलाक हो जाती है तो फिर असी अपने फरीजे तो होने कम अज कम खुदा दा वास्ता तुसी तलाक तो पहले ताड़ी सारा दिखाने का मतलब की होया, वही सही तरीके से दिखा देंगे करने के बाद हाँ। उसके बाद ना अपना बच्ची लाइबा कहती है मैंने वकास के साथ शादी करनी है, तो माँ जी कहती चुड़ैल वो कहती मर जावांगी, तेरी वकास नाल शादी नहीं होने। इतने मैंने अपना नासिर ने ना फ़ोन किया हरीम को, उन्हें कहा कि मैं बड़ा इंज गुनाहगार हाँ फलाना, तो मैं तेरे को ना माफ़ी मंगना चाहना वहाँ, तो तू मन्ना माफ़ कर दे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फ़ोन गुस्से से उसका बंद कर देती है। पर देख लो मैं कहनी जी साड़ी हरीम है वो बंदा जिन्हें ते जिंदगी तबाह कर दी थी, उसका फ़ोन आया पूरे आराम नाल सुकून नाल जवाब देन दी है, पूरे आराम नाल 6 मिनट बाद एक गल दा मुँह चो कड्ढन नहीं है, अच्छा अच्छी बच्ची है ना, बहुत ही अच्छी बच्ची। उसके बाद आप नासर की माँ के कहती है कि ना नासर मेरा बड़ा करके जो कुछ किया तो तेरी मेहरबानी बड़ी तकलीफ च वे। एक माँ की दरखास्त है, एक बारी उसके को आ गया तेरे को माफ़ी मंगना चाहता है तो उसको सामने आ जा। वो कहती वैसे तो नहीं आना था, तू एक माँ कहनी भी चल मैं आ जानी गा। अब नासर वाली बात डाल दी थी, नासर ने फायज में फ़ोन करके कहता है कि फायज मैं तेरे को माफ़ी, मैं तेनू बड़ी हकीकत दसा चाहना, मैं एक बार आके मिला। अब नासर की बात डल गई थी वेल डन। ਉਹਦੇ बाद ए चवल मारन दा किस तरह किने क्या क्या बल चवल मार दो एडी वड्डी। फायज की चवल की वजी, फायज ना अपने मैनेजर के घर गया, मैनेजर के घर गया तो मैनेजर कहता साहब आपके पास ना मेरी एक अमानत है। जब सारा घर हो गया था ना नीलाम तो स्टोर च एक अटैची पिया सी, उन्होंने तो 100 चीज़ें होनी, वो कहता एक अटैची सी, उन्हें अपनी बेगम साहबा ने अटैची नहीं दिता, और अटैची ने फड़ाता उन्होंने जनाब फायज ने। फायज ने अटैची खोलिया तो वो अटैची का सी जनाब हरीम का। अटैची हो गया चलो रख दिता, चलो वेल डन तुसीं रखता। मन दसो उसमें जो टेलीफोन था, जिहड़ा फोन सी फायज की माँ ने उस फोन तो फायज को मैसेज किए कि फायज समझा सी मैनू हरीम करती पई है कि मैनू तू है कि गरीब तेरे को पैसे नहीं कुछ नहीं। फोन इस्तेमाल कर लिया, ਉਹਦੇ बाद माँ ने फोन सटिया क्यों नहीं किते। माँ ने फोन वो टैची दोबारा स्टोर चो कढवा के सारे मैसेज करके 2-3 दिन मैसेज करती रही है, ਉਹਨੂੰ ਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ। ਨਾਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਵਲ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਹਾ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ मेरी माँ तो ਜਿਹੜਾ फोन हरीम करती थी। अब ये नासर के घर गया, नासर के घर गया, अब ये ना अभी ये बाहर खड़ा है तो नासर हरीम से माफ़ी मांग रहा है, तो कहता सारा कुछ मैं इंज फलाना इंज किया हरीम एडी हरीम कहती नखतिए तेन तो सारा पता सी, तेरे ते बाप नूं भी पता सी, ਇਹਦਾ बाप घर कह सी फायज नूं कि तेरी माँ ते नासर मिल के मेरी धी के खिलाफ करते पे ने, तू को हैरान है। बाहर फायज ने मुँह ते हथ रखा समझ आती है, फायज सारा अज सुनता पे कि जो कुछ नासर ने कहा, तू को हैरान हुई, हैरान परेशान तो बाहर रहेगा। इस ड्रामे की जो अच्छी बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, काश आम जिंदगी में भी ऐसे हो जाए। नासर बच्चे ने गलत किया था, कुरान पाक की झूठी कसम खाई मस्जिद में जाके, उन सजा मिली, एडा पैड़ा कोड़ चल के तड़फ तड़फ के मरिया। आम जिंदगी में कोई भी ऐसे जो गलत करे झूठी कसमें खाए उन इंजी सजा मिले, जैसे उसने हरीम को भी सताया था सारा कुछ। हरीम माफ करके गई फिर वो मर गया ना। हाँ तो अब नासिर घर गया, नासर दी माँ लो, नासर का बाप मर गया, नासर की बहन इंसान की बच्ची बन गई, प्यो इंसान का बच्चा बनता मर गया, वो सही मरा कि मतलब सही नेक बन गया सी।
ਫਾਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਫਾਇਜ਼ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗਲਤ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗੇਗੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲਾਇਬਾ ਬਕਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬਸ ਜਦ ਵੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਬਦਮਾਉ ਟਾਈਪ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ बस मुझे लगता है ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿਖਾਣਗੇ ਫਾਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ शायद आखिरी एपिसोड में दिखा दे बेहतर होगी जैसे पाकिस्तान में ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਦਾ कोई चांस नहीं रह गया बस फिर कुछ अब आगे उसकी शुक्र है अगली दफ़ा ख़त्म हो जाना ना अब इन्होंने सिर्फ मुदस्सर का डाला कि मुदस्सर को मिलेगी कि फायज़ को मिलेगी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसको मिलेगी चलो मज़ा आएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जाने जहाँ की अब जाने जहाँ ड्रामा उसमें अब ना बच्ची उसकी जो बहन को नहीं चिन्नी बड़ी सीरियस चीज़ बेचारी ना किडनी से पता नहीं खून की फलाना ये वो महानूर की छोटी बहन को ठीक है तो अब ना उसका डॉक्टर कहते कि ऑपरेशन होगा लो जी डॉक्टर कहते ऑपरेशन होगा तो शुक्र होगा ऑपरेशन बच्ची का कामयाब हो गया ऑपरेशन के बाद ना अब ना शाहराम उसको मिलने के लिए गया मिलन वास्ते गया तो बच्ची ਨੂੰ कहता है कि आयशा बेटा तकलीफ़ों को पालते नहीं है तुम्हें इतनी सख्त तकलीफ थी इतनी दिनों से देर से तुम दर्द सह रही थी तो तू दसिया क्यों नहीं ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੜਫਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ वो लेटने लगी उससे लेटा नहीं जा रहा था टांगे इकट्ठी कर करके लेट रही थी फिर अपनी बहन ने क्या बाजी मैं मर चली हाँ बाजी ने कहा टाइम मिलेगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ए छोटी जी गल नहीं हैगी ए बड़ी वड्डी गल वे हमें वक्त मिलेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा चेकअप करवाएंगे कि अब वो बच्ची इतनी तकलीफ में ओदी चीज इतनी तकलीफ बढ़ गई यहाँ कुछ रीजन बताते हैं अब शहराम भी यही कह रहा है कि तू अपनी तकलीफ दा दस दी तो तकलीफ दा बच्ची दस दी रही सी बहन दिखाई थी गलत ना बहन को महानूर ने परवान की हाँ, वही ना क्योंकि महानूर ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ शहराम 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੋ ਤੇ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ और तीसरा कोई काम नहीं अब बहन हॉस्पिटल में जनाब जी महानूर फिर ਉੱਥੇ चल गई है बहन को छोड़ के ਹੈ ਚਲ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਹਾਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ आज ना बच्चों की ना आर्ट एग्जीबिशन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ था ਸੋਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ 15 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੈਣ ਟੀਚਰ ਦੇ ਐਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆर्ट एग्जीबिशन की सी बच्चों ने कहता नहीं कि बच्चों आर्ट एग्जीबिशन एक हफ्ते के बाद होगी तेरी आर्ट एग्जीबिशन होनी की सी नहीं मैंने बच्चों से वादा किया हुआ आज ही आर्ट एग्जीबिशन होगी ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1902 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ इतना स्लो अब इसमें शुरू में शहराम था और जिस तेली माँ ने उन्होंने देना शुरू करता वो पॉइजन भी तो नींद या गोलियां हाय अनहोश आए हाय अनहोश आए अल्लाह अल्लाह करके साड़ी दुआवां नाल होश आया फिर उन्होंने अपने चनित्रियां च अपनी बदमाशियां च उन्हें अपने जुल्फां च फसाया लो जी 2 किस्तां च फसया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਨੂਰ ਤੇ ਸ਼ਹਰਾਮ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਗਏ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮਹਨੂਰ ਤੇ ਸ਼ਹਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ तैमूर को फजूल में डाल दिया तैमूर बच्चा साफ देता पे कि फटकार ते महानूर पाती है वो शहराम को पसंद करती पता भी चलता पे फजूल का उसका अच्छा लो जी आर्ट एग्जीबिशन हो रही है और तस्वीर हूँ बच्चे 6 बच्चे ने तो 6 बच्चों की मावां ने मावां के बच्चे कट्ठे मिलकर ड्राइंग करने जमीन पर बैठ के वो तो कहती बच्चों की चीज़ां तैयार हो गई मैं लानियां ते आके देखनियां ने शायद वो चाहती है इकट्ठे मिलके ड्रॉ करें और इस एक्टिविटी से उनका प्यार बढ़े माँ और बच्चों का माँ बच्चा लगे बहुत प्यार लगा से ड्रामे की सच्ची आप बच्चे इतना मुझे दुख होता है इतनी देर के बाद हमजा अली बासी आया हाँ
और ये जोड़ी भी दोनों अब की है, इतनी आयशा और अच्छी हमजा की। जोड़ी, मैं मेन कहानी को कहती हूँ, अगर आपकी कहानी कमजोर है तो कुछ नहीं हो सकता। जाने जहां की कहानी क्या थी इसमें, अब बच्चा तबरेज ते गुलजेब वो दोनों सेकंड थे। second अब उन दोनों का उन्हों का प्यार, उन्हों की शादी होगी, शादी के बाद आप यकीन करें, हम ये ड्रामा देख रहे थे हमजा अली अब्बासी और आयशा करीर कि इतनी देर के बाद, प्यारे अफजल के बाद अब वो आ रहे हैं, उन्होंने जोड़ी की करेगी। उनकी जोड़ी को लिंक कोई होने ही नहीं दिया, इतना सा लिंक, यानी इतना सा लिंक और इतनी सारी जुदाई डाल दी। किसी तुसी तरीके ना कोई मकसद थी। अब हम अब यकीन करें, मेरा दिल चाहता है शहराम दा सीन ना आवे, महानूर दा सीन ना आवे, सिर्फ गुलजेब ते तबरेज दा सीन आवे। अब तबरेज आता है, तबरेज की आंखों में प्यार उसके लिए डुलदा जाता है, इन्ना प्यार दिखाया। लो जी सवेर वेले सिर ते तौलिया बन के ना दिखाया सानू कि गुस्सा च उठ के आइए, तो फिर वो नाश्ता तैयार करती पई। उन दोनों की केमिस्ट्री, उन दोनों का प्यार, सारा कुछ इतना ज्यादा। ते ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਖੱਤਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਖੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਮੀਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ, 6 ਬੱਚੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। फिर दसो राइटर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਆਲੀਆ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਆਲੀਆ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਅੱਬਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਤਾ? ਉਹ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀਗਾ, ਸ਼ਹਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ। अब ਸ਼ਹਰਾਮ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ कि यह शादीशुदा भी है। बाप कहता नहीं तबरेज मैं तेरे नाल ही हाँ, मेरी धी गलत है तो तू थोड़ा इंज कर ले, तो तू थोड़ा इंज कर ले। अब तबरेज ने यही किया, तबरेज अपना घर पता नहीं उसकी कोई चाल है या की है, अपना पूरा कपड़ों वाला अटैची लेके गुलजेब को रहने वास्ते आ गया। अब पता नहीं ये उसकी चाल है क्या है। तो शराम बेचारा कोई काम अब उस्तारी देऊँगी सर दुनिया के लिए, उन्हें बेचारे दिल च जज्बा प्यार लैके सर दुनिया नेकियां करता फिरदा पे। हुण महानूर की शादी वास्ते अपना कराची वाला घर पहले दिता है, हुण सारे कराची पहले स्कूल 10 मरले का बनांदा रहा, हुण सारा घर ठीक ठूक करान दिया कि महानूर के ब्याह वास्ते उन्हें कोई तंगी ना हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बात करते हैं नमक हराम की। लो जी पूरी एपिसोड में क्या था, ये ड्रामा जब से शुरू हुआ तब से मुस्तफ़ा कहता है मैंने अमीन को मारना है, मैं मलाइका को कुछ नहीं कहना। लो हुण जिहड़ा मुस्तफ़ा है उसको एक कमरे में कैद किया हुआ है, एक आदमी आया अमीन दा बंदा, वो उसे कहता है कि तुम मलाइका को कत्ल कर दो। की तुसी मुसीबत जिहड़ा अमीन है एक गोली ढिड च आप ही मलाइका ते मार दे, मुस्तफ़ा नूं क्यों कहंदे पे हो? अच्छा तुम उसे मार दो। फिर की करदा वो भाई कहंदा है कि तेरी ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਇਕਾ ਨਾ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਥੱਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਮੀਨ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਮੀਨ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ कि तुसी इन जो मारना है, तो मलाइका नूं मारना चाहिए, मलाइका नूं आप मार दो गोली, तो इन जो मारना हुणे मार दो, मारते क्यों नहीं पे? उसके बाद जनाब हमें सीन दिखाया अरसल बच्चा ते मुरीद नूं फोन कर देंदे ने जेड़े मुस्तफा दे जेड़े दोस्त के कोई कुछ हो गया कि मुस्तफा नूं लै गए फलां जगह ते। अब मुरीद और अरसल का यकीन करें कराची दी कोई सड़क नहीं छड्डी, कराची दी कोई गली छड़ी, कसम वाली गल है। एंड ते मेरी अख इधर उधर आ गई, भैन गया मेरी अख हो गई, ये सफ़र बस कर दो। इन्ना कमाया छट घुमा के सन पागल करता। फिर जगह जाके गड्डी रुक गई, शुक्र किया गड्डी रुकी। मुरीद अंदर चला गया तो फिर अरसल ना पुलिस को फ़ोन कर देता है कि अब मौका आ गया, अब मुरीद पकड़ा जाएगा। मुरीद अंदर गया तो तुम दसो, मुरीद ने ना मुस्तफा नूं छुड़ाउण वास्ते आंदा पिया ते गर्दन के पिछे ना बैग पाया हुआ। इन्नी खासे वाली गल, मुरीद को कैसे पता था मैंने मुस्तफा को छुड़ाने जाना, वहाँ पे क्या होगा? पिस्तौल हमेशा जो भी कभी मुस्तफा नूं छुड़ाउण गया एक पिस्तौल हुंदी है, उत्थे उन्होंने फड़िया हुंदा, गुंडियां नूं मारदा कुटदा, पिस्तौल मारदा ते छुड़ा के लिआंदा हुंदा। लो जी इस दफा ने बैग जिहड़ा उत्थे कमरे च गया, बैग कढ के जमीन ते रखिया,
ਇੰਨਾ ਲਤੀਫੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਬਿੜੇ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਲੋग गोली से भी ताले जंजीरें तोड़ देते ते सारा ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਠਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੱਢਿਆ। अब मेरे अल्लाह स्पीकर गानों वाला पुलिस कहती हुंदी है स्पीकर माइक नहीं। अच्छा मुरीद ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਂ ਬਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਬੇਗੁਨਾਹ। थोड़ा शर्म नहीं है तो किस तरह तुम जादुई बैग था वो, उसमें से जो निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰੀਦ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅਰਸਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਲੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਹੋਗਾ। ठीक है, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੱਟ। ਮੁਰੀਦ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਅਰਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਖੋਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਗਧਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ दिखाया कुछ नहीं किस तरह ਕੁਛ बच्चा ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ। और बस था ही नहीं कुछ दिखाने को। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ हाँ ये क्या बात थी, दिखाया ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਹਥੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। और उनका फिर इसमें कुछ भी है और कुछ है बोलने को? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅਮੀਰ ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਲੀਲ, ਤੂੰ ਗਧਾ, ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੋਟੀ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਲਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਕੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਹਦ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਫਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਐਡਾ ਗੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲਾਂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी ड्रामा की तरफ जो कि है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद लो जी ड्रामा शुरू हुआ। पहला सीन शामिर बच्चा फुल दुखी, शामिर दुखी, उधरों सलमान सर दुखी, शिबरा दी मां दुखी, शामिर दा अब्बा दुखी, सारे दुखी, सारे परेशान। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में जान रख दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਰੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਲੱਗੀ ਭਲਾ? ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਸਾਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। अपने बाप दाऊद ना फुल शामिर प्यार करता सी। फुल प्यार करने वाला बच्चा अपने बाप की एक भी नहीं सुन रहा। पागला वांगू आबे कोई सीन होता है साथ ही अगला मशवरा चल जाता, मुच्छा वाले को हरूम दे कोल चल जाता। एक बात जो कोई चीज़ हर कोई कर रहा, हर चीज़ के लिए हरूम के पास जा रहा। लो जी हरूम ने की किया? हरूम ने ना शिबरा दब्बे नूं मरवाता। सलमान साहब मर गए। लो जी सलमान साहब मर गए ने ते उसके बाद ना अब जनाजे का सीन दिखाया है। लो जी क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
अब शामीर अपने दोस्त दे नाल आ रहा है अपने सुसर दी फौतगी ते दोस्त साथ आ रहा है। अब जनाजे के पास सिर्फ शिबरा ते शिबरा दी मां बैठी हुई है। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਝੂਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਸ਼ਿਵਰਾ ਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਕੈਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸ਼ਿਵਰਾ, ਸ਼ਿਵਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਸੁਕੈਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਜਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਿ ਜਨਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਕੈਨਾ ਨੇ ਨਹਾਉਣੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਰੂਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਪਵਾਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਫਨ ਪਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ, ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਲਮਾਨ ਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਵੇਟਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਸ਼ਿਵਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੱਚ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ। ना शिबरा की माँ के मुंह के एक टच था, दोनों बिल्कुल उन्होंने साफ चेहरे से दोनों से। शिबरा अपने बाप के पास काला जा कुछ सफेद पाया हुआ है, जो आंदा है शामीर ते शामीर नूं तकदी पई है ते उदों काला या सारा कुछ दिखाण दे ने। किस तरह इतनी तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चलो चीजें हो जाती भला की लगा मैनू कि जो शामीर है, शामीर ऐस फौतगी ते कोई नहीं आ सकिया। ਉਹਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਾਇਆ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ शामिर मान ही नहीं मैं सकती कि शामिर बच्चा जब उसके बाद शलवार कमीज पहनी है उसने, अगले सीन में शलवार कमीज पहनी है उसने, वहां पे क्यों नहीं पहनी? और ये इतना इंपॉर्टेंट सीन है ड्रामे के एंड के करीब जाके, तो ये इसमें किस तरह एंड का सीन है, सुसर मर गया, एडे दुख वाली गल है कि तू मुजरम में, तेरी वजह तो इसको ये पता है कि मेरे बाप ने मरवाया है, तो फिर तो और उसको तू मुजरम है, तो कुछ नहीं किया, तू मर गया, तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਛਿੜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਏ हाथ रख के अपनी ਤੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, किस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਤਾ? नहीं ये बहुत ही गलत है। उसके बाद ना सीन दिखाया भी शिबरा से गिला वसारा सारा कुछ करती है। शिबरा ने गिले किए कि मेरा पेंज फलाना, तो जनाब फिर चला गया मुच्छा वाले को, तो मुच्छा वाले क्या पता चलिया कि किया दाऊद ने करवाया, अपने प्यो के खिलाफ हो गया। तो हुण दाऊद ने उन्हें भाई ने की किया, हरून मुच्छा वाले ने, वो ਜਿਹੜੇ दो भाई नहीं ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहता कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਪਏ ਆ। दाऊद ਜਿਹੜਾ पुलिस फड़न वास्ते आ गई है, तब ना अब शामिर की आंखों से आंसू निकले। बाप कहता ना कि तू ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ भी नफरत हुई। अब फजूल क्या होगा, एंड वाली एपिसोड में उसको पता चलेगा शामिर को सारी चीज़ों के पीछे मुच्छा वाला होगा। अच्छा फिर अब क्या होगा, कहते जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो लो तुसी दसो हुण ये ड्रामे तुसी सारियां ये चीज़ां सारियां गलत सलत कर दित्तियां। अब जो आखिरी एपिसोड है, मुझे आखिरी एपिसोड का ये ड्रामे वालों से, जो भी चैनल वाले हो, अगर आपका ड्रामा टॉप पे चला जाता है, उसकी अगर आपने लास्ट एपिसोड देनी थी सैलमा में, वेल डन, ज़रूर दिया करें। जो सैलमा के लवर हैं वो सैलमा में देखने जाएंगे, जो सैलमा के लवर नहीं है तो उसी उन्होंने की सजा देंगे हो। पाकिस्तान ज़्यादातर आबादी सैनमे जाके नहीं दे आपने देना है दोनों दिन। अगर जिस दिन सैनमे में लगनी है उसी दिन टीवी पे भी वो वाली एपिसोड दिखाएं।
اب جو ٹی وی والے لور ہیں بیچارے وہ زیادہ ہیں, دکھا دے ٹائم کچھ بدلتے اس طرح کچھ کرتے اسی دن دکھایا کریں. اب جب ٹی وی پہ لگ جائے گی اس پہ لگے گی اتوار والے دن, وہ تو سارا مزہ کرکرا ہوگا. اگر ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے بقایا کا رہ جاتا ہے, آپ سینما میں دکھائیں اسی دن دیا کریں. یہ جڑے بیچارے ٹی وی تے دیکھنے والے آڈینس ہے وہ 80% ہے, سینما لور 20% نے. 20% تسی مزہ دے دیتا, وہ اپنے پیسے نال آرام نال دیکھ کے پاپ کارن کھاندے ایم انجوائے کرنی. گلاں انہاں نے آپس کرنیاں نے, جڑے جانا انہاں نے ڈرامہ کوئی نہیں دیکھنا, پاپ کارن کھانی اپنے فون نال کھیڈنا تے آپس گلاں کرنیاں. تے جڑے بند سی ٹی وی جڑے دیکھنے سی شوق نال, پر آپ بھی ان سینما لور میں شمال ہوگی, آپ بھی جاؤ گی دیکھنے کے لیے؟ نو بیٹا نو, تے اللہ معاف کرے ٹی وی تے نہیں اذیت دیندے نے, سینہ سین نہیں جڑدا بے تکا. مزہ آئے گا نا بڑی اسکرین پہ, وہ کس طرح جوڑیں گے سینوں کو, جس طرح انہوں نے شبرا دے کالے کپڑے تے چٹے کپڑے. شبرا کتنی پیاری لگ رہی تھی, شبرا کو بڑی اسکرین پہ دیکھنا, شبرا کی خوبصورتی کو. بیٹا شبرا تو بہت پیاری, من چھوٹی اسکرین تے بڑی پیاری لگنی ہے. میرے چ بیٹا حوصلہ نہیں گا کہ جا کے اپنا نہیں دیکھنا آپ نے سینما میں, پاگل میں سینما جا کے دیکھا. اور مزہ دے ہی ہوگی بیٹا نہیں, ایدی کہانی جیڑی کچھ ہوتی ہے, کہانی کچھ ہوتی میں بھی دیکھنے چلے جاتی. اب اس کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے. اب شاہ مین اینڈ پہ مار جانا, کیونکہ شبرا بچانا اینڈ پہ تو یہ تو ہے نا, پھر دیکھنا بڑی اسکرین پہ رونا, پاگل رو بس میں پاگل کتے کڑے ہاتھ پیسے خرچ کے رونا, اور بھی ساتھ لوگ رو رہے ہوں گے اکٹھے مل کے رونا شمیر کو یاد کرتے کرتے. شبرا بچانا والا ہویا. اچھا ٹی وی 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਇਲਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਕਤ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ਿਬਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਪੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ تو میں کہنا بچہ ہونے والا ہے. اچھا ہاں ہو سکتا ہے. خیر اسی نوٹ پہ ہمارا شو ہوتا ہے ختم. بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں پر ہوگا فوراً تڑکا, پر مجھے تھا وہ مومن کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, مومن کا اوریجنل فلیور ہوگا ساتھ. ہم لوگوں نے شو کر لیا آپ لوگوں کے پیار میں, بٹ مومن کا جو اوریجنل فلیور ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اسی نوٹ پہ شو کو کرتے ہیں ختم. #اماسٹیک, #فیڈبیک کارنر, یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, ہٹ دا بیل آئیکن, اور دیکھتے رہیں اماں ٹی وی اور میں.